Today we can study about the mercy seat. இன்று நாம் கிருபாசனத்தை குறித்து படிக்கலாம். నేడు మనం కృపాసనం గురించి నేర్చుకుందాము. Mercy seat is really, it is, if the ark is a box, then mercy seat is a cover or lid for the box. உடன்படிக்கை பெட்டி ஒரு பெட்டியாக காணப்படும் என்றால் கிருபாசனம் என்பது அந்த பெட்டிக்கு ஒரு மூடியாக காணப்படுகிறது. నిబంధన మందసము ఒక పెట్టి అని మనం చెప్పినట్లయితే కరుణాపీఠము దానికి పై మూత ఉన్నది. This cover is called the mercy seat. அந்த மூடிதான் கிருபாசனம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ఆ యొక్క మూతయే కరుణాపీఠం అని చెప్పి పిలువబడుచున్నది. Let us read about the mercy seat in Exodus 25:17 to 20. யாத்ராகமம் 25ஆம் அதிகாரம் 17 முதல் 20 வரை உள்ள வசனங்களில் நாம் கிருபாசனத்தை குறித்து வாசிக்கிறோம். నిర్గమకాండము 25వ అధ్యాయము 17 నుండి 20వ వాక్యం వరకు మనం చదివేదము. பசும் பொன்னினாலே கிருபாசனத்தை பண்ணுவாயாக, அது 2 முழ நீளமும் 1.5 முழ அகலமாய் இருக்க கடவுது. பொன்னினால் 2 கேருபீன்களை செய்வாயாக, பொன்னை தகடாய் அடித்து அவைகளை செய்து கிருபாசனத்தின் 2 ஓரங்களிலும் வைப்பாயாக. ஒரு புறத்து ஓரத்தில் ஒரு கேருபீனையும் மறுபுறத்து ஓரத்தில் மற்ற கேருபீனையும் வை. அந்த கேருபீன்கள் கிருபாசனத்தின் 2 ஓரங்களிலும் அதனோட ஏக வேலையா இருக்கும்படி அவைகளை பண்ண கடவாய். அந்த கேருபீன்கள் தங்கள் செட்டைகளை உயர விரித்து தங்கள் செட்டைகளால் கிருபாசனத்தை மூடுகிறவைகளும் ஒன்றுக்கொன்று எதிர்முகமுள்ளவைகளுமாய் இருக்க கடவுது. கேருபீன்களின் முகங்கள் கிருபாசனத்தை நோக்குகிறவைகளாய் இருப்பதாக. And thou shalt make a mercy seat of pure gold, 2 cubits and a half shall be the length thereof, and 1 cubit and a half the breadth thereof. And thou shalt make 2 cherubims of gold, of beaten work shalt thou make them in the 2 ends of the mercy seat, and make 1 cherub on the one end, and the other cherub on the other end. Even of the mercy seat shall he make the cherubims on the 2 ends thereof. And the cherubims shall stretch forth their wings on high, covering the mercy seat with their wings, and their faces shall look one to another. Toward the mercy seat shall the faces of the cherubims be. Here, twice in verse 18 and 19, it says these cherubims, they should be at the end of the mercy seat. 17ஆம் 18ஆம் வசனங்களிலே 18 19ஆம் வசனங்களிலே 2 முறை இந்த கேருபீன்கள் அந்த கிருபாசனத்தின் ஓரத்தில் காணப்பட வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. 18 19 వాక్యములను చదివినప్పుడు ఈ యొక్క 2 కెరూబులు కూడా కరుణాపీఠం యొక్క 2 కొనల మీద ఉండవాలని చెప్పి మనం చదువుచున్నాము. What does it mean by saying these cherubims both should be at the end of the mercy seat? இந்த 2 கேருபீன்களும் கிருபாசனத்தின் ஓரத்திலே காணப்பட வேண்டும் என்பதன் அர்த்தம் என்ன? ఈ 2 కెరూబులు కూడా కరుణాపీఠం యొక్క 2 కొనల మీద ఉండవాలని చెప్పినప్పుడు దాని అర్థం ఏమి? One meaning of the cherubim is servants of God. கேருபீன் என்பதற்கு ஒரு அர்த்தம், அது ஊழியக்காரரை குறிக்கிறது. కెరూబ్ అని చెప్పినప్పుడు ఒక అర్థము దైవ సేవకులను సూచించున్నది. So at the end of that mercy seat means they should take the last seat, the last place. ஆகவே அந்த கிருபாசனத்தின் ஓரத்தில் அவைகள் இருக்கின்றன என்று சொல்வதின் அர்த்தம் என்னவென்றால் கர்த்தருடைய ஊழியக்காரர் கடைசியான இடத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பதை காண்பிக்கிறது. ఈ యొక్క 2 కెరూబులు కరుణాపీఠం యొక్క కొనల మీద ఉన్నవని చెప్పినప్పుడు దైవ సేవకులు చిట్ట చివరి స్థానమును తీసుకోవాలని చెప్పి అర్థము. A true servant of God, that spirit should be there. I must be the last and the least. ஒரு உண்மையான கர்த்தருடைய ஊழியக்காரனில் நான் தான் கடைசியானவனாக, நான் தான் எல்லாரை பார்க்கிலும் சிறியவனாக இருக்க வேண்டும் என்கிறதான ஆவி காணப்பட வேண்டும். దైవ సేవకులకు అందరూ కూడా నేనే కడపటి వాడను లేక అల్పుడను చిట్ట చివరి వాడను అన్నటువంటి తలంపు ఎల్లప్పుడూ ఉండవలెను. It is Lucifer's spirit. I must become greater, bigger, famous. All this, it is Lucifer's spirit. நான் பெரியவனாக வேண்டும், பிரபலமாக வேண்டும், பிரசித்தி பெற்றவனாக வேண்டும் என்கிறதெல்லாம் லூசிஃபரின் ஆவியாகும். నేను గొప్పవానిగా మారవలెను, పేరుగాంచవలెను, ప్రసిద్ధి పొందవలెను చెప్పినటువంటి ఆత్మ లూసిఫర్ యొక్క ఆత్మ ఉన్నది. Paul says in Ephesians 3:8, unto me who am less than the least of all saints is this grace given, that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ.
எபேசியர் 3:8 பரிசுத்த பவுல் தேவனுடைய இந்த கிருபை, இந்த சுவிசேஷத்தை, தேவனுடைய கிறிஸ்துவினுடைய ஐஸ்வர்யத்தை புறஜாதிகளிடத்தில் பிரசங்கிக்கும்படியாக பரிசுத்தவான்கள் எல்லாரிலும் சிறியவனாகிய எனக்கு இந்த கிருபை அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று கூறுகிறார். ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 8 నుండి 11వ వాక్యం వరకు మనం చదివినప్పుడు పరిశుద్ధ పౌలు ఇక్కడ శోధింప శక్యం కాని క్రీస్తు యొక్క ఐశ్వర్యమును అన్యజనుల్లో ప్రకటించుటకు పరిశుద్ధులందరిలో కూడా అత్యల్పుడనైనటువంటి నాకు ఈ యొక్క కృప అనుగ్రహింపబడి ఉన్నదని చెప్పెను. There is a great secret mentioned. There is a great secret in taking the last place. இப்படி கடைசியான இடத்தை எடுத்துக்கொள்வதில் ஒரு பெரிய ரகசியம் அடங்கியிருக்கிறது. చివరి స్థలము లేక అత్యల్పుడుగా మారుటి యందు ఒక గొప్ప రహస్యం కలదు. Suppose one of the cherubims doesn't want the last place, the least place, the corner place, want to come to the center middle. Tell me what will happen. ஒருவேளை இந்த இரண்டு கேருபீன்களில் ஒரு கேருபீன் தனக்கு ஓரமான கடைசியான இந்த இடம் வேண்டாம், தான் நடுவில் தான் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நடுவில் வந்தால் என்ன சம்பவிக்கும் என்று சொல்லுங்கள். ఒకవేళ ఇక రెండు కెరూబుల్లో ఒక కెరూబు నేను చిట్ట చివరి కొనలో నాకుండుట నాకు ఇష్టం లేదని చెప్పి మధ్యకు వచ్చినట్లయితే ఏమి సంభవించునో చెప్పుడి. It's not written here, but you can guess. Look at the picture. அது இந்த இடத்தில் எழுதப்படவில்லை, ஆனால் நீங்களே கற்பனை செய்து பார்க்கலாம். அந்த வரைபடத்தை பாருங்கள். ఇక్కడ వ్రాయబడలేదు, కానీ మీరే ఊహించి చెప్పవచ్చును. పటంలో చూచినట్లయితే మీకు తెలియను. In case one cherub says, I'm fed up being in the last place. I want to take the central place, the middle place, the important place. I want to come to the center. And then what can happen? ஒருவேளை ஒரு கேருபீன் எனக்கு இந்த மூலையில் இருக்கிற இந்த ஓரமான இடம் எனக்கு வேண்டாம், இந்த இடத்திலிருந்து எனக்கு சலித்து போய்விட்டது, நான் பெரியவனாக வேண்டும், நான் மத்தியில் வர வேண்டும் என்று சொல்லி வந்துவிட்டால் என்ன சம்பவிக்கும் என்று சொல்லுங்கள். ఒకవేళ ఇక కెరూబుల్లో ఒకటి చిట్ట చివరి కొనలో నాకుండుట నాకు ఇష్టం లేదు, గొప్పవానిగా నేను మారవాలని చెప్పి మధ్యకు వచ్చినట్లయితే ఏమి సంభవించును? Anybody can you guess? அது கூடாம வேற ஏதாவது? உண்மைதான். ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். Here the Shekinah glory fire is here, you know. Terrible fire is there, Shekinah glory there. You come near finished, you will be ashes there. அந்த இடத்திலே அந்த கேருபீன்களுக்கு நடுவில் இருக்கிறதான அந்த ஸ்தலத்திலே தேவனுடைய அந்த ஷெகைனா மகிமை காணப்படுகிறது, அக்கினி காணப்படுகிறது. ஆகவே அந்த கேருபீன் அந்த நடுவில் வந்தால் அதோடு எல்லா காரியமும் முடிந்துவிடும், அது சாம்பலாக మారిவிடும். కరుణాపీఠం యొక్క మధ్యలో దేవుని యొక్క అగ్ని షకైనా మహిమ దిగుచూ ఉండును. కావున కెరూబు దాని మధ్యకు వచ్చినట్లయితే ఆ అగ్ని చేత పూర్తిగా కాల్చివేయబడి బూడిదైపోవును. Right here in the middle, in the center, God's presence is there in a holy fire which is called Shekinah glory. அந்த இரண்டு கேருபீன்களுக்கு மத்தியில் அந்த நடுவில் தான் தேவனுடைய பரிசுத்த அக்கினி, தேவனுடைய மகிமை, ஷெகைனா மகிமை என்று சொல்லப்படுவது காணப்படுகிறது. ఈ యొక్క కరుణాపీఠం యొక్క మధ్యలోనే దేవుని యొక్క సన్నిధానము లేక ఆ యొక్క పరిశుద్ధమైనటువంటి అగ్ని షకైనా మహిమ దిగుచూ ఉండును. So when we want to push ourselves to an important place or a desire comes or thought comes, it can end up in destruction. ஆகவே நாம் ஒரு முக்கியமான இடத்தில் காணப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி அதற்காக நம்மை நாமே முன்னுக்கு கொண்டு வருவதற்கு பல பிரயாசங்களை எடுப்போம் என்றால், அவிதமான ஒரு ஆசை நமக்குள்ளே காணப்படும் என்றால் కడైసిల్ అది நம்மை అழிవిలే నడతుం. కావున ఒక ముఖ్యమైనటువంటి స్థానమునకు రావాలని చెప్పి మనం ప్రయాసపడి దాని కొరకైనటువంటి వాంఛ ఆశ మనలో ఉండినట్లయితే దీనిని బట్టి మనక జీవితము నాశనమైపోవును. Now you are training brothers, you want to become in charge. Once you become in charge, you want to become an elder and a big man. People have to bring tray food, and if all these are filling your heart, be afraid you are trying to come to the center place. இப்பொழுது நீங்கள் பயிற்சியில் இருக்கிற சகோதரராய் இருக்கிறீர்கள். ஆனால் இதற்கு பின்பு நீங்கள் மாற்றமாகி போகும்போது ஒரு சபைக்கு பொறுப்பாக போக வேண்டும்.
பெரியவர்களாக மாற வேண்டும், எல்லாரும் ஆகாரம் உங்களுக்கு ட்ரேயில் கொண்டு வந்து கொடுக்க வேண்டும் என்கிறதான இவ்விதமான ஆசையெல்லாம் உங்களுக்குள்ளே இருக்கும் என்றால் நீங்கள் நடுவில் வந்திருக்கிறீர்கள் என்பதை எப்பொழுதும் மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ఇప్పుడు మీరందరూ తర్ఫీదులో ఉన్నారు, అయినప్పటికీ ఒక సంఘంలోకి వెళ్లి అక్కడ బాధ్యులుగా మారవలెను, దానికి పిదప అక్కడ ఉండి ఒక పెద్ద సహోదరునిగా మారవలెను, దానికి పిదప గొప్ప మనిషిగా మారవలను, జనులందరూ కూడా నాకు ట్రేలో మంచి భోజనం తీసుకొని వచ్చి పెట్టవాలని చెప్పి ఇటువంటి ఆశలన్నీ కూడా ఉండినట్లయితే మీరు మీ యొక్క స్థానం విడిచిపెట్టి మధ్యలోనికి వచ్చుచున్నారని చెప్పి అర్థము. If you always want to take the last and the least place, you are safe and secure, and that also shows, if you are taking the last place, that shows you are on the mercy seat. நீங்கள் எப்பொழுதுமே மிகவும் கடைசியான இடத்தை எடுக்க வேண்டும் என்றும் எல்லாரை பார்க்கிலும் மிகவும் சிறியவர்களாய் சிறியதான இடத்தை எடுக்க வேண்டும் என்றும் வாஞ்சிப்பீர்கள் என்றால் நீங்கள் பத்திரமாக இருக்கிறீர்கள் என்பதை மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். மட்டுமல்லாமல் நீங்கள் கிருபாசனத்தின் மேலே இருக்கிறீர்கள் என்பதையும் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். అందరికంటే కూడా చిట్ట చివరి స్థానమందు కొన మీద మాత్రమే కనబడవాలని చెప్పి మీరు వాంఛించినట్లయితే మీరు చాలా భద్రంగాను సురక్షితంగాను ఉందురు, కరుణాపీఠం మీదనే మీరు ఇంకనూ కాపాడబడుచున్నారని చెప్పి అర్థమవుతున్నది. When proud thoughts come into our mind, we must discern it. It's coming from the Lucifer, and then we must push it out. பெருமையான எண்ணங்கள் நம்முடைய மனதில் வரும்போது நாம் அதை பகுத்தறிய வேண்டும். அது லூசிஃபர் இடத்திலிருந்து வரும் எண்ணங்களாகும். உடனடியாக பகுத்தறிந்து அவைகளை நம்மை விட்டு நாம் துரத்திவிட வேண்டும். గర్వపు తలంపులు మనకు వచ్చినట్లయితే వాటిని మనం వివేచింపవలెను. ఈ యొక్క తలంపులు లూసిఫర్ యొద్ద నుండి వచ్చుచున్నవని ఎరిగిన వారమై వాటిని వెంటనే మనము తొలగించుకొనవలెను. So many ways we see the humility of the cherubims. இந்த கேருபீன்களின் தாழ்மை எத்தனையோ விதங்களிலே நம்மால் காண முடிகிறது. కెరూబుల యొక్క తగ్గింపును మనం ఎన్నో రీతులుగా మనం చూడగలము. First we found the humility, they are in the last place, the least place on the mercy seat. முதலாவதாக அந்த கிருபாசனத்தின் மேல் அவைகள் கடைசியான இடத்தில் மிகவும் சிறிய இடத்தில் காணப்படுகிறார்கள் என்கிறதான தாழ்மையின் அந்த பகுதியை கண்டோம். మొదటిగా మనము కరుణాపీఠం యొక్క కనులో అనగా వారు చిట్ట చివరి స్థానం మందు ఉన్నారని చెప్పి మనం చూచి ఉన్నాము. And now in the 20th verse we read already that cherubim's faces are towards the mercy seat, in a bowing position. 20ஆம் வசனத்திலே ஏற்கனவே இந்த கேருபீன்களின் முகங்கள் கிருபாசனத்தை நோக்குகிறவைகளாக அந்த கிருபாசனத்தை நோக்கி அவர்களுடைய தலைகள் பணிந்த விதத்தில் காணப்படுகிறதாக நாம் பார்க்கிறோம். తర్వాత మనము 20వ వాక్యమందు కెరూబుల యొక్క ముఖములో కరుణాపీఠం తట్టు ఉండవలెను, అనగా అవి వాటి యొక్క తలను వంచుకొని వంగినటువంటి రీతిలో కనబడుచున్నవి. Their bowing position itself shows their humility. அவைகள் வணங்கி நிற்கிறதான அந்த ஒரு பகுதியே அவைகளுடைய தாழ்மையை காண்பிக்கின்றது. తల దించుకొని వంచుకున్నటువంటి ఆ యొక్క రూపమే తగ్గింపు గలవై ఉన్నవని చెప్పి సూచించున్నది. And another thing, these cherubims are beaten work, made hollow. அடுத்ததாக இந்த கேருபீன்கள் எல்லாம் அடிப்பு வேலையாய் தகடாய் செய்யப்பட்டுள்ளன. తర్వాత యొక్క కెరూబులని కూడా నక్షీ పనిగా చేయబడి అవి గుల్లగా ఉన్నవి. Made hollow or inside empty, that also shows humility. இந்த கேருபீன்கள் எல்லாம் உள்ளே வெறுமையாய் காணப்படுகின்றன. அதுவும் கூட தாங்கள் வெறுமையாய் இருக்கிறதான அந்த தாழ்மையின் பகுதியை காண்பிக்கிறது. కెరూబులని కూడా గుల్లగా చేయబడి ఉన్నవని చెప్పినప్పుడు అవి తమ రిక్తునిగా చేసుకొని తగ్గింపు గలవై ఉన్నవని చెప్పి అర్థమవుతున్నవి. So meaning of the mercy seat is Jesus Christ. கிருபாசனம் என்பது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை குறிக்கிறது. కరుణాపీఠం అనగా అది ప్రభువైన యేసును సూచించున్నది. Christ is our mercy seat. கிறிஸ்துவே நம்முடைய கிருபாசனமாய் இருக்கிறார். క్రీస్తే మన యొక్క కరుణాపీఠమై ఉన్నాడు. That's why elsewhere we read, come boldly to the throne of grace to obtain mercy and find grace in time of need. ஆகையால் தான் இன்னொரு இடத்தில் இரக்கத்தை பெறவும் ஏற்ற சமயத்திலே சகாயம் செய்யும் கிருபையை பெறவும் நாம் தைரியமாய் கிருபாசன தண்டையிலே வர வேண்டும் என்று சொல்லப்படுகிறது. కావున మరొక స్థలమందు మనం కనికరింపబడి సమయోచితమైనటువంటి సహాయం కొరకు కృప పొందినట్లు ధైర్యంతో కృపాసనం నద్దకు చేరుదము అని వ్రాయబడిను. So then what is the meaning of looking to the mercy seat? These cherubims are looking always to the mercy seat. What does it mean? அடுத்ததாக இந்த கேருபீன்கள் எப்போதும் கிருபாசனத்தை நோக்குகிறவைகளாய் காணப்படுகின்றன என்பதின் அர்த்தம் என்ன? తర్వాత యొక్క కెరూబులు కరుణాపీఠం తట్టే చూచున్నవి అని చెప్పినప్పుడు అర్థమేమి? அதுக்கு என்ன கருத்து?
Mercy seat means Jesus. Looking to mercy seat means looking to Jesus. கிருபாசனம் என்பது இயேசுவை குறிக்கிறது. கிருபாசனத்தை நோக்கி இருப்பது என்பது இயேசுவை நோக்கி இருப்பதை காண்பிக்கிறது. ఇక్కడ కరుణాపీఠం అనగా యేసై ఉన్నది, కావున కరుణాపీఠం తట్టు చూచుటనగా యేసు వైపే చూచుట అని చెప్పి అర్థమవుచున్నది. So we read in Hebrews 2:12 that looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. ஆகையால் தான் நம்முடைய விசுவாசத்தை துவக்குகிறவரும் முடிக்கிறவருமாய் இருக்கிற இயேசுவை நோக்கி என்று சொல்லி எபிரேயர் 12వ అధ్యాయం 2వ వచనத்திலே நாம் వాసిக்கிறோம். హెబ్రీలకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయం 2వ వాక్యమందు విశ్వాసమున కర్తయు దాన్ని కొనసాగించి సంపూర్తి చేయవాడని యేసు వైపు చూడవాలని చెప్పి వ్రాయబడి ఉన్నది. So if you are looking to Jesus, that means you are standing on the grace of God. ஆகவே நீங்கள் இயேசுவை நோக்கி பார்க்கிறவர்களாய் இருப்பீர்கள் என்றால் நீங்கள் தேவனுடைய கிருபையிலே நிலைத்திருக்கிறவர்கள் என்பதை அது காண்பிக்கிறது. కావున మీరు యేసు తట్టు మాత్రమే చూచువారైనట్లయితే దేవుని యొక్క కృప మీద మీరు నిలిచి ఉన్నారని చెప్పి అర్థమవుచున్నది. In Romans 5:2 we read that wherein the grace wherein we stand, or we stand on the grace of God. ரோமர் 5వ அதிகாரம் 2వ வசனத்திலே நாம் இந்த கிருபையை பெற்று அதில் நிலை கொண்டிருக்கிறோம் என்று வாசிக்கிறோம். அதாவது நாம் கிருபையின் மேல் நிற்கிறவர்களாய் காணப்படுகிறோம் என்பது அர்த்தமாகிறது. రోమ 5వ అధ్యాయం 2వ వాక్యమందు ఈ కృపయందు ప్రవేశనము గలవారమై అందులో నిలిచి ఉండి అనగా కృపయందు మనం నిలిచి ఉన్నామని చెప్పి అర్థమవుచున్నది. So to look to the mercy seat, these cherubim have to bow down. இந்த கிருபாசனத்தை நோக்கி இருப்பதற்காக இந்த கேருபீன்கள் எப்பொழுதும் தலை குனிந்து காணப்பட வேண்டும். కరుణాపీఠం తట్టు చూచుటకు ఇక కెరూబులు తమ యొక్క తలను వంచుకొని ఉండవలెను. We already read bowing down also shows humility. தலை வணங்கி இருப்பது என்பதும் தாழ்மையை குறிக்கிறது என்று நாம் ஏற்கனவே பார்த்தோம். తల దించుకొని వంచుటనగా అది తగ్గింపైనదని మనం ముందుగానే చూచితిమి. So only that from that what we learn, only humble can look to Jesus. இதிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளும் விஷயம் என்னவென்றால் தாழ்மையுள்ளவர்கள் மட்டும்தான் இயேசுவை நோக்கி பார்க்க முடியும். దీనిని బట్టి మనం నేర్చుకున్నటువంటి విషయం ఏదనగా తగ్గింపు గలవారు మాత్రమే యేసు వైపు వారు చూడగలరు. Suppose you stand on the mercy seat, if you keep your head stretched out, and you cannot look at the mercy seat. ஒருவேளை நீங்கள் இந்த கிருபாசனத்தின் மேல் நிற்கிறவர்களாக உங்கள் தலையை தூக்கி மேலே பார்க்கிறவர்களாய் இருப்பீர்கள் என்றால் உங்களால் ஒருபோதும் இந்த கிருபாசனத்தை நோக்கி பார்க்க முடியாத நிலைமைதான் உங்களுக்கு காணப்படும். ఒకవేళ మీరు కరుణాపీఠం అందుండి మీ యొక్క తలను పైకెత్తుకొని మీరు చూచువారై ఉన్నట్లయితే ఎన్నడూ కూడా క్రిందున్నటువంటి కరుణాపీఠమును ఆ యేసును మీరు చూడలేరు. So why do people get discouraged? ஆகவே ஜனங்கள் ஏன் அதைரியப்படுகிறார்கள்? ఎందు నిమిత్తము జనులు అధైర్యపడుచున్నారు? Instead of looking to Jesus, they look to themselves. இயேசுவை நோக்கி பார்ப்பதற்கு பதிலாக அவர்கள் தங்களையே நோக்கி பார்க்கிறார்கள். యేసు తట్టు వారు చూచుటకు బదులుగా తమ్మును తామే వారు చూచుకొంచున్నారు. If we stand on the grace of God, we will be looking to Jesus only. நாம் தேவனுடைய கிருபையிலே நிற்போம் என்றால் நாம் இயேசுவை மாத்திரம்தான் நோக்கி பார்க்கிறவர்களாய் இருப்போம். మనము దేవుని యొక్క కృప మీద నిలిచి ఉండినప్పుడు యేసు తట్టు మాత్రమే మనం చూడగలము. If we slip out of the grace of God, you know what will happen. தேவனுடைய கிருபையை விட்டு நாம் வழுவி போவோம் என்றால் என்ன சம்பவிக்கும் என்பது நமக்கே தெரியும். దేవుని యొక్క కృప నుండి మనము జారిపోయి తొలగిపోయినట్లయితే మనకేమి సంభవించును? Read Revelation chapter 12 verse 1 to 3. வெளிப்படுத்தல் 12వ அதிகாரம் முதல் 3 வசனங்கள். ప్రకటన 12వ అధ్యాయము మొదటి 3 వాక్యములు. அன்றியும் ஒரு பெரிய அடையாளம் வானத்திலே காணப்பட்டது. ஒரு ஸ்திரீ சூரியனை அணிந்திருந்தாள். அவள் பாதங்களின் கீழே சந்திரனும் அவள் சிரசின் மேல் 12 நட்சத்திரங்களும் ஒரு கிரீடமும் இருந்தன. அவள் கர்ப்பவதியாயிருந்து பிரசவ வேதனை அடைந்து பிள்ளை பெறும்படி வருத்தப்பட்டு அலறினாள். அப்பொழுது வேறொரு அடையாளம் வானத்திலே காணப்பட்டது. 7 தலைகளையும் 10 கொம்புகளையும் தன் தலைகளின் மேல் 7 முடிகளையும் உடைய சிவப்பான பெரிய வலு சர்ப்பம் இருந்தது. And there appeared a great wonder in heaven, a woman clothed with the sun, and the moon under her feet, and upon her head a crown of 12 stars. And she, being with child, cried, travailing in birth, and pain to be delivered. And there appeared another wonder in heaven, and behold, a great red dragon, having 7 heads and 10 horns, and 7 crowns upon his heads. So,
a woman standing on the moon. இங்கு ஒரு ஸ்திரீ சந்திரனின் மேல் நிற்கிறதாக பார்க்கிறோம். ఇక్కడ స్త్రీ చంద్రుని మీద నిలిచి ఉన్నది. Moon also shows the grace of God. சந்திரனும் கூட தேவனுடைய கிருபையை காட்டுகிறது. చంద్రుడు కూడా దేవుని యొక్క కృపనే సూచించున్నాడు. Why moon shows the grace of God? ஏன் சந்திரன் தேவனுடைய கிருபையை குறிக்கிறது? ఎందుకొరకు చంద్రుడు దేవుని యొక్క కృపను సూచించున్నాడు? Moon does not have its own light. சந்திரனுக்கு தான் பிரகாசிக்கக்கூடிய வெளிச்சம் தன்னிடத்தில் சொந்தமாய் காணப்படுவதில்லை. చంద్రునికి తనంతటి తానే ప్రకాశించినటువంటి వెలుగు అతనిలో లేదు. The sun shining reflects through the moon, and that is the moonlight. சூரிய வெளிச்சம் சந்திரனின் மூலமாக பிரதிபலிக்கிறது, அதுவே சந்திரனின் வெளிச்சமாகும். సూర్యుని యొక్క వెలుగు చంద్రునిలోనికి వచ్చుచున్నది, చంద్రుడు ఆ యొక్క వెలుగును తీసుకొని ప్రకాశించున్నాడు. Or else the sun of righteousness, Jesus, shining through us, and there only we find the grace. அல்லது நீதியின் சூரியனாகிய இயேசு நம் மூலமாக பிரகாசிக்கிறார், அந்த இடத்தில் தான் நாம் கிருபையை காண்கிறோம். లేక నీతి సూర్యుడైనటువంటి యేసు మన మూలముగా ప్రకాశించున్నాడు, అక్కడే మనము ఆయన వెలుగును మనం చూడగలము. So the woman standing on the woman standing on moon signifies our church standing on the grace of God. ஆகவே இந்த ஸ்திரீ சந்திரனின் மேல் நிற்பது என்பது தேவனுடைய சபை தேவனுடைய கிருபையில் நிலை நிற்பதை குறிக்கிறது. కావున స్త్రీ చంద్రుని మీద నిలిచి ఉన్నప్పుడు దేవుని యొక్క సంఘము దేవుని యొక్క కృప మీద నిలిచి ఉన్నదని చెప్పి అర్థము. And very near to her a dragon with wide open mouth is standing. அவள் அருகில் தானே ஒரு பெரிய வலு சர்ப்பம் தன் வாயை விரிவாய் திறந்ததாக அவள் பக்கத்தில் நிற்கிறது. ఆమె ప్రక్కలోనే ఒక మహా ఘట సర్పము తన నోరును బాగా తెరిచినదై అక్కడ ఉండెను. So if the woman will slip out of the moon, she may fall into the mouth of the dragon. ஆகவே இந்த ஸ்திரீ சந்திரனின் மேல் நிற்பதை விட்டு அங்கிருந்து வழுவி விழுவாள் என்றால் அவள் உடனடியாக அந்த வலு சர்ப்பத்தின் வாய்க்குள் தான் விழுவாள். ఒకవేళ ఇక స్త్రీ చంద్రుడి మీద నిలిచుట నుండి జారి పడినట్లయితే ఒకవేళ ఘట సర్పం యొక్క నోట పడవచ్చును. So we must stand on the mercy or grace of God. ஆகவே நாம் தேவனுடைய இரக்கம் அல்லது அவருடைய கிருபையின் மேல் நிற்கிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். కావున మనము దేవుని యొక్క కనికరము లేక ఆయన కృప మీద మనం నిలిచివారమై ఉండవలెను. God giveth grace to the humble. தேவன் தாழ்மையுள்ளவர்களுக்கு கிருபை அளிக்கிறார். తగ్గింపు గల వారికి దీనులకు ప్రభు కృప అనుగ్రహించును. So where do we find the grace? நாம் இந்த கிருபையை எங்கு காண்கிறோம்? ఎక్కడ మనం ఈ యొక్క కృపను చూడగలము? Read Genesis 6:8. We read here, Noah found grace in the eyes of God. ஆதியாகமம் 6ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்தை வாசித்தால் நோவாவுக்கோ தேவனுடைய கண்களில் கிருபை கிடைத்தது என்று நாம் பார்க்கிறோம். ఆదికాండము 6వ అధ్యాయము 8వ వాక్యం చదివినప్పుడు నోవహుకు యెహోవా యొక్క దృష్టిలో కృప పొందెను. நோவாவுக்கோ கர்த்தருடைய கண்களில் கிருபை கிடைத்தது. But Noah found grace in the eyes of the Lord. So if Noah had looked at any other place, all he could have seen corruption and filthiness. நோவா வேறு எந்த இடத்தையாவது பார்த்திருப்பான் என்றால் அவன் தன்னை சுற்றி பார்ப்பதெல்லாம் அசுத்தமும் పలవిధమైన తీమయాన కార్యములుగా மட்டுமே இருந்திருக்கும். నోవహు మరి ఎక్కడికైనా చూచువాడై ఉన్నట్లయితే చుట్టూ కూడా అది క్షయత నాశనము కీడైనటువంటి అపవిత్రమైన కార్యములే చూచి ఉండును. This is a good lesson for all of us. ఇది நம்மெல்லாருக்கும் ஒரு நல்ல பாடமாக இருக்கிறது. ఇది మనందరికి కూడా ఒక మంచి పాఠమై ఉన్నది. In the faith of life we must only look to Jesus. நாம் விசுவாச வீட்டில் செய்கிறதான அந்த ஜீவியத்தில் நாம் இயேசுவை மாத்திரம் தான் நோக்கி பார்க்கிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். విశ్వాస గృహం యందు మన యొక్క జీవితంలో యేసుని మాత్రమే మనం చూచువారమై ఉండవలెను. In our spiritual life we must only look at Jesus. நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் நாம் இயேசுவை மாத்திரமே பார்க்க வேண்டும். మన యొక్క ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో మనం యేసుని మాత్రమే చూడవలెను. Many years ago one servant of God came to the ministry. అనేక வருடங்களுக்கு முன்பாக ஒரு குறிப்பிட்ட கர்த்தருடைய ஊழியக்காரன் ஊழியத்திற்கு வந்தார். అనేక సంవత్సరములకు ముందుగా ఒక ప్రత్యేకమైన దైవ సేవకుడు సేవకు వచ్చి ఉన్నాడు. He was very excited to come to the ministry. இந்த ஊழியத்திற்கு வருவதை குறித்து அவர் மிகவும் சந்தோஷமும் பரவசமும் அடைந்திருந்தார். సేవకు వచ్చే నిమిత్తము చాలా ఉల్లాసపడి ఉన్నాడు. Before he came to the ministry, he thought all in the faith home are great saints.
அவர் ஊழியத்திற்கு வருவதற்கு முன்பாக விசுவாச வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருமே பெரிய பரிசுத்தவான்கள் என்று அவர் நினைத்திருந்தார். ఆయన సేవకు వచ్చటకు ముందుగా సేవలో విశ్వాస గృహమందు ఉన్నటువంటి వారందరూ గొప్ప పరిశుద్ధులని చెప్పి ఆయన తలంచి ఉన్నాడు. But when he came to the faith home, he was shocked and discouraged. ஆனால் அவர் விசுவாச வீட்டிற்கு வந்த போது மிகவும் அதிர்ச்சி அடைந்து அதைரியப்பட்டார். ఆయనను విశ్వాస గృహమునకు వచ్చిన పిమ్మట అతడు చాలా విస్మయం ఉంది, అధైర్యపడి ఉన్నాడు. He found all types of people in the faith home. విశ్వాస వీటిల్ எல்லா విధமான జనங்களையும் அவர் கண்டார். విశ్వాస గృహమందు అన్ని రకాలైనటువంటి జనులను చూచి అదిరిపడి ఉన్నాడు. He was thoroughly discouraged. அவர் முற்றும் అధైర్యపట్టు పోనాர். పూర్తిగా అధైర్యపడి ఉన్నాడు. He cried to the Lord. కర్తரை నోకి అழுదార్. ప్రభువు చెట్టు చూచి కేకలు వేసెను. Lord, what is this? I thought all our saints. Now I find so many bad people inside. கர்த்தாவே, இது என்ன? எல்லாரும் பரிசுத்தவான்கள் என்று நான் நினைத்திருந்தேனே, இப்பொழுது உள்ளே பார்த்தால் எல்லாரும் பொல்லாதவர்களாய் இருக்கிறார்கள் என்று கூறினார். ప్రభా, అందరూ కూడా పరిశుద్ధులైందని చెప్పి నేను అనుకుని ఉన్నాను. లోపలికి వచ్చి చూచినట్లయితే అందరూ కూడా దుష్టులుగా ఉన్నారేమి అని చెప్పి అడిగాను. Then the Lord spoke to him. அப்பொழுது கர்த்தர் அவரோடு అప్పుడు பேசினார். ప్రభువు అతనితో మాట్లాడెను. The Lord told him, son, if you look at man, you will become like a man. But if you look at me, you will become like me. கர்த்தர் அவரிடத்தில் சொன்னதாவது, மகனே, நீ மனுஷனை பார்ப்பாய் என்றால் நீ மனுஷனாக மாறுவாய், நீ என்னை நோக்கி பார்ப்பாய் என்றால் என்னை போல மாறுவாய் என்று கூறினார். అప్పుడు దేవుడు అతనితో చెప్పినదేమనగా, కుమారుడా, నీవు మనుషులను చూచినట్లయితే మనుషుని వలె నీవు మారుదువు, నన్ను చూచినట్లయితే నీవు నా వలె మారుదు అని చెప్పెను. That greatly encouraged him. Afterwards he started only looking at Jesus. அது அவரை மிகவும் உற்சாகப்படுத்தியது. இதற்கு பின்பு அவர் இயேசுவை மாத்திரமே நோக்கி பார்க்க ஆரம்பித்தார். ఈ యొక్క మాట అతను అధికంగా ప్రోత్సాహపరచెను. దానికి పిమ్మట యేసును మాత్రమే చూచుటకు ఆరంభించెను. So after coming to the faith home, if anybody got discouraged, it's because either you have been looking at man, including yourself, and if you are looking at Jesus, you will never be discouraged. ஆகவே உங்களில் யாராவது விசுவாச வீட்டிற்கு வந்த பின்பு அதைரியப்பட்டு போயிருப்பீர்கள் என்றால் உங்களையும் சேர்த்து உட்பட நீங்கள் மனுஷனை நோக்கி பார்த்திருக்கிறீர்கள் என்ற அர்த்தம். ஆனால் நீங்கள் இயேசுவை நோக்கி பார்ப்பீர்கள் என்றால் ஒருபோதும் అధైర్యపట్టు పోக మాటీர்கள். కావున విశ్వాస గృహమునకు వచ్చిన పిమ్మట ఎవరైనా అధైర్యపడి ఉన్నారని చెప్పినట్లయితే, ఒకవేళ మిమ్ములను మీరు చూచుకొనియుందురు, లేక ఇతర మనుషులను మీరు చూచియుందురు, కావున అధైర్యపడి ఉన్నారు. యేసు వైపు చూచినటువంటి వారు ఎన్నడూ కూడా వారు అధైర్యపడరు. Noah found grace in the eyes of the Lord. நோவாவுக்கோ கர்த்தருடைய கண்களில் கிருபை கிடைத்தது. నోవహు యెహోవా దృష్టి యందు కృప పొంది ఉన్నాడు. That shows Noah's eyes were always on the eyes of the Lord. இது நோவாவினுடைய கண்கள் எப்பொழுதும் கர்த்தருடைய கண்களையே நோக்கி பார்த்திருந்தது என்பதை காண்பிக்கிறது. దీనిని బట్టి నోవహు యొక్క కన్నులు ఎల్లప్పుడూను దేవుని యొక్క కన్నుల మీదనే ఉన్నవని చెప్పి అర్థమవుచున్నవి. Cherubims are always looking to the mercy seat. கேருபீன்கள் எப்போதும் கிருபாசனத்தையே நோக்குகிறவைகளாய் இருந்தன. కెరూబులు ఎల్లప్పుడు కూడా కరుణాపీఠం తట్టే అవి చూచున్నవి. Because Noah found grace in the eyes of God. Next verse we read that Noah was perfect. Noah was just walking with God. நோவாவுக்கு விதமாக கர்த்தருடைய கண்களில் கிருபை கிடைத்தபடியினாலே அடுத்த வசனத்திலே நோவா நீதிமானும் உத்தமனுமாய் இருந்தான், அவன் தேவனோடு சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்தான் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். ఇక్కడ నోవహు యెహోవా యొక్క దృష్టిలో కృప పొందిన వాడని చెప్పి వ్రాయబడిన పిమ్మట మరుసటి వాక్యమందు అతడు ఒక నీతిపరుడును నిందారహితుడనై ఉన్నాడు, దేవునితో కూడా నడిచిన వాడై ఉన్నాడు. So if we look at Jesus, we will become like him. ஆகவே நாம் இயேசுவை நோக்கி பார்ப்போம் என்றால் நாம் அவரை போலவே மாறுவோம். కావున మనము యేసు చట్టే మనం చూచినట్లయితే ఆయన వలనే మారెదము. Where do we read that? இதை குறித்து நாம் எங்கு வாசிக்கிறோம்? దీనిని గురించి మనం ఎక్కడ చదువుచున్నాము? 1 John chapter 3 verse 2. 1 யோவான் 3ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனம். మొదటి యోహాను 3వ అధ్యాయము 2వ వాక్యము. பிரியமானவர்களே, இப்பொழுது தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிறோம், இனி எவ்விதமாய் இருப்போம் என்று இன்னும் வெளிப்படவில்லை. ஆகிலும் அவர் வெளிப்படும் போது அவர் இருக்கிற வண்ணமாகவே நாம் அவரை தரிசிப்பதினால் அவருக்கு ஒப்பாயிருப்போம் என்று அறிந்திருக்கிறோம். Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be, but we know that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. When we shall see him, we shall be like him.
நாம் அவரை தரிசிக்கும் போது நாம் அவருக்கு ஒப்பாக இருப்போம். మనం ఆయనను చూద్దాము గనుక ఆయనను పోలి ఉందుము. So if we shall see him always, we shall be like him always. ஆகவே எப்பொழுதும் நாம் அவரை தரிசித்து அவரையே பார்க்கிறவர்களாய் இருப்போம் என்றால் எப்பொழுதும் அவரை போலவே நாம் இருப்போம். కావున ఎల్లప్పుడు కూడా మనం ఆయనను చూచుచు ఆయనను దర్శించు ఉన్నట్లయితే ఆయన పోలే మనం మారుదము. That's why in Psalm 16 verse 8 we read, the psalmist says, I have set the Lord always before me. ஆகையால் தான் 16ஆம் சங்கீதம் 8ஆம் வசனத்திலே சங்கீதக்காரன் கர்த்தரை நான் எப்பொழுதும் எனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறேன் என்று கூறுகிறான். కావున కీర్తనకర్త 16వ కీర్తన 8వ వాక్యమందు సదాకాలము యెహోవా యందే నా యొక్క గురి లేక నా యొక్క దృష్టిని నిలిపి ఉన్నాను. So beloved ones, let us keep Jesus always before us. ஆகையால் அருமையானவர்களே நாம் எப்போதும் இயேசுவையே நமக்கு முன்பாக வைத்திருப்போமாக. కావున ప్రియులారా ఎల్లప్పుడు కూడా మన యొక్క యేసును మన ఎదుట మనం ఉంచుకునేదము. Keeping Jesus before us means keeping victory before us. இயேசுவை எப்பொழுதும் நமக்கு முன்பாக வைத்திருப்பது என்றால் ஜெயத்தை எப்போதும் நமக்கு முன்பாக வைத்திருப்பது என்று அர்த்தம். యేసును ఎల్లప్పుడు మన ఎదుట ఉంచుకునుట అని చెప్పినప్పుడు విజయమును ఎల్లప్పుడు మన ఎదుట మనం ఉంచుకొనిచున్నామని చెప్పి అర్థము. Keeping Jesus before us means always light and life before us. இயேசுவை எப்போதும் நமக்கு முன்பாக வைத்திருப்போம் என்றால் எப்போதும் நமக்கு முன்பாக ஜீவனும் வெளிச்சமும் உண்டாயிருக்கிறது என்று அர்த்தம். యేసును మన యొక్క ఎదుట మనం ఉంచుకొని ఉన్నామని చెప్పినప్పుడు ఎల్లప్పుడు కూడా మన యొక్క జీవితంలో వెలుగును జీవమును ఉండును. Now, when already the verse that we read here in Exodus chapter 25 verse 20, read again. யாத்ராகமம் 25ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனம். నిర్గమకాండం 25వ అధ్యాయము 20వ వాక్యము. அந்த கேருபீன்கள் தங்கள் செட்டைகளை உயர விரித்து தங்கள் செட்டைகளால் கிருபாசனத்தை மூடுகிறவைகளும் ஒன்றுக்கொன்று எதிர்முகமுள்ளவைகளுமாய் இருக்க கடவது. கேருபீன்களின் முகங்கள் கிருபாசனத்தை நோக்குகிறவர்களாய் இருப்பதாக. And the cherubim shall stretch forth their wings on high, covering the mercy seat with their wings, and their faces shall look one to another. Toward the mercy seat shall the faces of the cherubims be. Something is very strange mentioned about the cherubims in this 20th verse. இந்த 20ஆம் வசனத்திலே கேருபீன்களை குறித்து ஏதோ ஒரு வினோதமான காரியம் கூறப்படுகிறது. ఇక్కడ 20వ వాక్యం చదివినప్పుడు కెరూబులను గూర్చి ఒక వింతైన కార్యము చెప్పబడి ఉన్నది. First it says, their faces shall look one to another. முதலாவதாக அவைகள் ஒன்றுக்கொன்று எதிர்முகம் உள்ளவைகளாய் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்படுகிறது. మొదటిగా వాటి యొక్క ముఖములు ఒండింటికి ఎదురుగా ఉండవలెను. And then says, their faces are towards the mercy seat. அதன் பின்பு அவைகளின் முகங்கள் கிருபாசனத்தை நோக்குகிறவைகளாய் இருந்தன என்றும் சொல்லப்படுகிறது. దాని పిదప కెరూబుల యొక్క ముఖములు కరుణాపీఠం తట్టు ఉండవలనని వ్రాయబడిను. That is very strange, isn't it? இது மிகவும் வினோதமாய் தோன்றுகிறது அல்லவா? ఇది చాలా వింతగా ఉన్నది కదా. I am looking at a person and that person is looking at me. நான் ஒரு ஆளை காண்கிறேன், அந்த மனுஷனும் என்னையே பார்க்கிறார். నేను ఒక వ్యక్తిని చూచున్నాను, అతడు కూడా నన్ను చూచున్నాడు. The same time says, I am looking at this mat and that person also is looking at the mat. That is impossible. அதே சமயத்தில் தானே நான் இந்த கீழே இருக்கிற பாயை பார்க்கிறேன் என்றும் அந்த மனுஷனும் கீழே இருக்கிற பாயை பார்க்கிறார் என்றும் சொல்லப்படுகிறது. இது மிகவும் கஷ்டமான అసాధ్యமான ஒரு காரியமாகும். ఇదే సమయమందు నేను క్రిందున్నటువంటి చాపను చూచున్నాను, ఆ వ్యక్తి కూడా క్రిందున్నటువంటి చాపను చూచున్నాడని చెప్పినప్పుడు ఇది అసాధ్యమే కదా. From here we learn a spiritual lesson. இதிலிருந்து நாம் ஒரு ஆவிக்குரிய பாடத்தை దీని கற்றுக்கொள்கிறோம். నుండి ఒక ఆధ్యాత్మిక పాఠం మనం నేర్చుకుంటున్నాము. Looking at the mercy seat means what? கிருபாசனத்தை நோக்கி பார்ப்பதென்றால் அர்த்தம் என்ன? కరుణాపీఠం తట్టు చూచటానగా అర్థమేమి? If we always look at Jesus, we can get on well with others. நாம் எப்போதும் இயேசுவையே நோக்கி பார்ப்போம் என்றால் மற்றவர்களோடு நம்மால் நன்றான சரியான விதத்தில் இணைந்து போக முடியும். మనము ఎల్లప్పుడూ యేసు వైపే చూచూ ఉన్నట్లయితే ఇతరులతో కూడా మనము మంచిగా మనం ఉండగలము. In other words, if our eyes are upon the Lord, we can see eye to eye with others. இன்னொரு விதத்தில் சொல்வோம் என்றால் நம்முடைய கண்கள் எப்பொழுதும் கர்த்தர் மேல் பதிக்கப்பட்டவைகளாய் இருக்கும் என்றால்
நம்மால் ஒருவரை ஒருவர் கண்கூடாக பார்க்க ముఖముఖమాய் பார்க்க முடியும். మరి యొక్క అర్థం ఏదనగా మన యొక్క కన్నులు ఎల్లప్పుడూ ప్రభు తట్టు చూచున్నట్లయితే ఇతరులను కూడా మనము మన ఎదుటగా మన కన్నులోని కన్నుగా మనం చూచువారమే ఉండగలము. In other words, if you cannot see eye to eye, if we cannot get on well with others, what does that mean? According to this truth, what இன்னொரு does that விதத்தில் mean? இந்த சத்தியத்தின் பிரகாரமாக உங்களால் ஒருவரை ஒருவர் நேருக்கு நேராக கண்கள் அவர்களுடைய முகங்களை பார்த்து ஒருவரோடு ஒருவர் இணைந்து போக முடியவில்லை என்றால் அதன் அர்த்தம் என்ன? మరొక విధంగా ఇక సత్యమును బట్టి ఇతరులను మీరు తిన్నగా నేరుగాను మీరు చూడలేకపోయినట్లయితే దాని అర్థమేమైనది? According to what we learn, what does that? If you cannot get on well with others, if you cannot see eye to eye with others, what does that show? உங்களால் மற்றவர்களோடு சரியான விதத்தில் இணைந்து போக முடியவில்லை என்றால், உங்களால் ஒருவரை ஒருவர் நேர் முகமுகமாக பார்க்க முடியவில்லை என்றால் அது எதை காண்பிக்கிறது? ఇతరులతో మీరు కలిసి వారితో మీరు బాగా ఉండలేకపోవటం బట్టి నేరుగా వారి యొక్క ముఖం మీరు చూడలేకపోవచ్చున్నారని చెప్పినప్పుడు దాని యొక్క అర్థం ఏమైనది? Brother Sarah சொல்லுங்கள். என்ன? It's because you are not looking to Jesus. That's why you cannot get on well with others. அதேனென்றால் நீங்கள் இயேசுவை நோக்கி பார்ப்பதில்லை, ஆகையால் தான் உங்களால் மற்றவர்களோடு இணைந்து போக முடியவில்லை. అదేమనగా మీరు యేసు వైపు మీరు చూచుటలేదు, కావున ఇతరులతో మీరు కలిసిమెలిసి ఉండలేకపోవచ్చున్నారు. In the faith home, is there anybody you find it is difficult to get on well with others? You feel like quarreling and fighting and things? விசுவாச வீட்டில் யாரோடாவது நீங்களால் சேர்ந்து இணைந்து போக முடியவில்லை, அவர்களோடு சண்டையிட்டு போராட வேண்டும் என்று உங்களுக்கு தோன்றுகிறதா? విశ్వాస గృహంలో ఎవరితో అయినా మీరు కలిసిమెలిసి ఉండలేకుండా వారితో మీరు పోట్లాడి జగడమాడవల్లని మీరున్నారా? What is the reason? Because your eyes are not upon Jesus. அதற்குரிய காரணம் என்ன? உங்கள் கண்கள் இயேசுவின் மேல் இல்லை. దీనికి కారణమేది? మీకు కన్నులు యేసు మీద లేవు. If you live with God, you can live with anyone in the will of God. நீங்கள் தேவனோடு கூட ஜீவிப்பீர்கள் என்றால் தேவ சித்தத்திற்குள் யாரானாலும் பரவாயில்லை, அவர்களோடு உங்களால் ஜீவிக்க முடியும். మీరు దేవునితో కూడా జీవించినట్లయితే దేవుని యొక్క చిత్త ప్రకారము ఎవరితోనైనా మీరు జీవింపగలరు. If you live with God, you can live anywhere in the will of God. நீங்கள் தேவனோடு கூட ஜீவிப்பீர்கள் என்றால் நீங்கள் எந்த இடத்திலாகிலும் தேவ சித்தத்திற்குள் ஜீவிக்க முடியும். మీరు దేవునితో కూడా జీవించినట్లయితే దేవుని యొక్క చిత్త ప్రకారము ఏ స్థలంలోనైనా మీరు జీవింపగలరు. So if you cannot get on well with others, that shows you are no more standing on the mercy of God. You have fallen from grace. ஆகவே உங்களால் மற்றவர்களோடு இணைந்து போக முடியவில்லை என்றால் நீங்கள் இனிமேல் தேவனுடைய கிருபை இரக்கத்தில் நிலை நிற்கவில்லை, கிருபையிலிருந்து விழுந்தீர்கள் என்று அர்த்தம். మీరు ఇతరులతో కలిసిమెలిసి వారితో ఐక్యంగా మీరు లేకుండా పోయినట్లయితే మీరు కరుణాపీఠం నుండి క్రింద పడిపోయినారు, కృపలో నుండి మీరు తొలగిపోయినారు. This mercy seat also can be compared to Zion. இந்த கிருபாசனம் சியோனுக்கும் கூட ஒப்பிடப்பட்டு பேசப்படலாம். ఈ యొక్క కరుణాపీఠమును మనము సియోను కూడా పోల్చి మనం చెప్పవచ్చును. If we are on Mount Zion, we can see eye to eye with others. நாம் சியோன் மலையில் நிற்கிறவர்களாய் இருப்போம் என்றால் நம்மால் நேருக்கு நேர் ஒருவரை ஒருவர் முகமுகமாய் பார்க்க முடியும். మనము సియోను కొండ మీద నిలిచివారమై ఉన్నట్లయితే ఒకరికి ఒకరము తిన్నగాను నేరుగాను మనం చూడగలము. That we read in Isaiah 52 verse 7 and 8. இதை நாம் ஏசாயா 52 அதிகாரம் 7, 8 வசனங்களில் வாசிக்கிறோம். ఇది మనము యెషయా 52 అధ్యాయము 7, 8 వాక్యములందు మనం చదవగలము. சமாதானத்தை கூறி நற்காரியங்களை சுவிசேஷமாய் அறிவித்து ரட்சிப்பை பிரசித்தப்படுத்தி உன் தேவன் ராஜரீகம் பண்ணுகிறார் என்று சியோனுக்கு சொல்லுகிற சுவிசேஷனுடைய பாதங்கள் மலைகளின் மேல் எவ்வளவு அழகாயிருக்கின்றன. உன் ஜாமக்காரருடைய சத்தம் கேட்கப்படும், அவர்கள் சத்தமிட்டு ஏகமாய் கெம்பீரிப்பார்கள். ஏனென்றால் கர்த்தர் சியோனை திரும்பி வர பண்ணும்போது அதை கண்ணார காண்பார்கள். How beautiful upon the mountains are the feet of him that bringeth good tidings, that publisheth peace, that bringeth good tidings of good, that publisheth salvation, that saith unto Zion, thy God reigneth. Thy watchmen shall lift up the voice, with the voice together shall they sing, for they shall see eye to eye when the Lord shall bring again Zion. So in Zion they shall, Tamil I don't know how it's written, in Zion they shall see eye to eye. ஆகவே சியோனிலே அவர்கள் சியோன் திரும்பி வரும்போது அதை கண்ணார காண்பார்கள்.
కావున సియోన్ తిరిగి వచ్చినప్పుడు కన్నులారా లేక నేరుగా వారు చూచెదరు. In other words, when we live in Zion, we can be united with others. இன்னொரு விதத்தில் நாம் சியோனில் ஜீவிக்கும் போது நாம் மற்றவர்களோடு ஐக்கியமாய் இருக்க முடியும். మరొక విధముగా మనం సియోన్లో జీవించినట్లయితే ఇతరులతో మనము ఐక్యంగా ఉండగలము. Because of pride only we cannot get on well with others. பெருமை நிமித்தமாக தான் நம்மால் மற்றவர்களோடு இணைந்து போக முடிவதில்லை. గర్వం నిమిత్తమే మనం ఇతరులతో మనము కలిసిమెలిసి ఉండలేకపోవచ్చున్నాము. We become impatient and angry with others' mistakes. நாம் பொறுமையை இழந்து மற்றவர்கள் தவறு செய்யும் போது அவரிடத்தில் கோபப்படுகிறோம். ఇతరులు తప్పిదం చేసినప్పుడు మనం కోపగించుకొని మనకు ఓపికను మనం పోగొట్టుకొనిచున్నాము. The more you are perfect, the more you can bear the imperfections of others. நீங்கள் எந்த அளவுக்கு பூரணராய் காணப்படுகிறீர்களோ அந்த அளவுக்கு மற்றவர்களுடைய பூரணமில்லாததான சுபாவங்களை சகிக்க முடியும். మీరు ఎంతగా సంపూర్ణులుగా కనబడుచున్నారో అంతగా మీరు ఇతరుల యొక్క పూర్ణం కానటువంటి కార్యములను మీరు సహింపగలరు. The more you are perfect, the more you are patient with others' imperfections. நீங்கள் எந்த அளவுக்கு பூரணராய் காணப்படுகிறீர்களோ அந்த அளவுக்கு மற்றவர்களுடைய అపూర్ణத்தை குறித்து நீங்கள் பொறுமையுள்ளவர்களாய் இருப்பீர்கள். మీరు ఎంతగా పూర్ణులై కనబడుచున్నారో అంత అధికంగా ఇతరుల యొక్క అసంపూర్ణతలను మీరు భరించగలి సహించగలవారయుందురు. So also, the more you are imperfect, the more you are impatient with others' imperfections. அதுபோலவே நீங்கள் எந்த அளவுக்கு பூரணம் இல்லாதவர்களாய் காணப்படுகிறீர்களோ அதே அளவுக்கு மற்றவர்களுடைய பூரணமில்லாத காரியங்களை பார்க்கும்போது நீங்கள் பொறுமையை இழந்து கோபப்படுவீர்கள். మరొక వైపున మీరు ఎంత అసంపూర్ణులుగా కనబడుచున్నారో అంత అధికముగా ఇతరుల యొక్క తప్పిదముల ఎడల అసంపూర్ణత ఎడల ఓపిక మీరు లేనటువంటి వారు ఎందురు. In the beginning of study itself, I told you that God wants that we may take the last place, like the cherubims are kept at the end of the mercy seat. நான் துவக்கத்தில் தானே உங்களுக்கு கூறினேன், இந்த கேருபீன்கள் எப்படி கிருபாசனத்தின் ஓரத்தில் கடைசியான இடத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றனவோ அதுபோலவே நாம் கடைசியான இடத்தை எடுக்க வேண்டும் என்று தேவன் நம்மை குறித்து விரும்புகிறார் என்று சொன்னேன். ముందుగానే చెప్పితిని ఇక కెరూబులు ఎలాగునా కొన మీద కనబడుచున్నవో అలాగనే దైవ సేవకులమైనటువంటి మనము చిట్ట చివరి స్థానమును మనం తీసుకొనవలసి ఉన్నది. In 1 Corinthians chapter 12 verse 28, we read, God's divine order is that apostles may be first. 1 கொரிந்தியர் 12ஆம் அதிகாரம் 28ஆம் வசனத்திலே தேவனுடைய அந்த தெய்வீகமான ஒழுங்கின்படி அப்போஸ்தலர்கள் தான் முதலானவர்களாய் இருக்க வேண்டும். 1 కొరింథీ 12వ అధ్యాయము 28వ వాక్యం చదివినప్పుడు దేవుని యొక్క దైవికమైనటువంటి క్రమమును బట్టి అపోస్తలులే మొట్టమొదటి స్థానం వారు తీసుకొనవలెను. Please read. தேவனானவர் சபையிலே முதலாவது அப்போஸ்தலரையும் போதும். And God had set some in the church first apostles. So God's divine order is that apostles are appointed first. ஆகவே தேவனுடைய அந்த தெய்வீக ஒழுங்கு என்னவென்றால் அப்போஸ்தலர்கள் தான் முதலாவதாக நியமிக்கப்படுகிறார்கள். కావున దేవుని యొక్క దైవికమైనటువంటి క్రమమేదనగా అపోస్తలులే మొట్టమొదటి స్థానమందు వారు ఉండవలెను. But now look at one of the chiefest apostles, Saint Paul. What does he say here in 1 Corinthians 4:9? ஆனால் பிரதான அப்போஸ்தலர்களில் ஒருவனாகிய பரிசுத்த பவுல் 1 கொரிந்தியர் 4:9 4ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்தில் என்ன சொல்கிறார் என்று பாருங்கள். ఆయనను ఒక ప్రధానమైనటువంటి అపోస్తలులైనటువంటి పరిశుద్ధ పౌలు 1 కొరింథీ 4వ అధ్యాయము 9వ వాక్యమందు ఏం చెప్పుచున్నాడో చూడుడి. எங்களுக்கு தோன்றுகிறபடி தேவன் அப்போஸ்தலர்களாகிய எங்களை மரணத்துக்கு குறிக்கப்பட்டவர்கள் போல கடைசியானவர்களாய் காணப்பட பண்ணினார். For I think that God had set forth us the apostles last, as it were appointed to death. Here Paul says, it appeared as if we are put in the last place. இந்த இடத்திலே பரிசுத்த பவுல் நாங்கள் கடைசியானவர்களாக இருப்பது போல தேவன் எங்களை தோன்ற பண்ணினார் என்று கூறுகிறார். ఇక్కడ పరిశుద్ధ పౌలు మమ్మలను కడపటి వారుగా ప్రభు ఉంచినట్లుగా మాకు తోచుచున్నదని చెప్పాను. Beloved ones, I request all of us to make a consecration if we are not made. நாம் எல்லாரும் இதுவரையும் ஒரு பிரதிஷ்டை செய்யவில்லை என்றால் அந்த பிரதிஷ்டையை நாம் எல்லாரும் செய்யும்படியாக நான் விரும்புகிறேன். ఒకవేళ ఇంత మటుకు మీలో ఇటువంటి ప్రతిష్టను మీరు చేయకుండా ఉండినట్లయితే తిరిగి ఇక ప్రతిష్టను మీరు చేయవాలని చెప్పి కోరుచున్నాను. Lord, whichever faith homes you keep me, help me to take the last place, the least place,
as if I came to this ministry today. கர்த்தாவே, நீர் என்னை எந்த விசுவாச வீட்டில் வைத்தாலும் நான் அந்த விசுவாச வீட்டில் இன்றுதான் நான் ஊழியத்திற்கு வந்து சேர்ந்தது போல மிகவும் கடைசியான సిరియదాన ஒரு இடத்தை எடுத்துకొள்ள எனக்கு ఉదవి చేయు. ప్రభువా, మీరు నన్ను ఏ విశ్వాస గృహం అందు ఉంచినప్పటికీ ఆ యొక్క విశ్వాస గృహంలో నేనే చిట్ట చివరి స్థానమందుటకును అందరికంటే కూడా కడపటివానిగా ఇప్పుడే నేను సేవకు వచ్చినట్లుగా కనబట్టకు నాకు సహాయం చేయమని చెప్పవలెను. Even after 20 years in your spirit, Lord, help me to take that as if I came today. I don't know anything unless you give me grace, show me wisdom. நீங்கள் 20 வருடம் கழிந்த பின்பும் கூட உங்கள் ஆவியில், கர்த்தாவே, நான் இன்றுதான் ஊழியத்திற்கு வந்ததாக எண்ணிக்கொள்ள எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது என்று சொல்லி எனக்கு வேண்டியதான உம்முடைய கிருபையும் ஞானத்தையும் தாரும் என்று சொல்லி கேட்க உதவி செய்யும் என்று நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். ఒకవేళ మీరు సేవకు వచ్చి 20 సంవత్సరములు అయినప్పటికీ, ప్రభువా, ఈ దినమునే నేను సేవకు వచ్చి ఉన్నాను, నాకేమీ కూడా తెలియదు, కావలసినటువంటి కృపను జ్ఞానమును నాకు అనుగ్రహింపమని చెప్పి మన ప్రభు యొద్ద వేడుకొనవలెను. Another important truth we should know: if God is pushing you back and keeping you in the last place, you must know God loves you most. நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டியதான இன்னொரு முக்கியமான சத்தியம் என்னவென்றால், தேவன் உங்களை பின்னாக தள்ளி எல்லாரை பார்க்கிலும் உங்களை கடைசியானவர்களாக வைப்பார் என்றால் தேவன் உங்களை தான் மிகவும் அதிகமாக நேசிக்கிறார் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். మరొక విషయమును మీరు తెలుసుకొనవలెను. ప్రభు మిమ్మలను అందరికంటే కూడా కడపటి వారుగా త్రోసి చిట్ట చివరి స్థానమందు మిమ్మల్ని ఉంచి ఉన్నాడంటే ప్రభు అందరికంటే మిమ్మల్ని అధికంగా ప్రేమించున్నాడని చెప్పి తెలుసుకొనవలెను. I want to show you the proof from the word of God. Before that, I want to emphasize the truth once again. இதற்குரிய அத்தாட்சியை தேவ வசனத்திலிருந்து దానికి ముందుగా మరలా ఈ సత్యమును నేను వక్కాణించి చెప్పెదను. Suppose in any situation, any meeting or any area, if God is pushing you back to the last place, that means God loves you most. உதாரணமாக, ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலையில், ஏதாவது ஒரு கூட்டத்தில் அல்லது ஏதாவது வேறு எந்த பகுதியில் ஆகிலும் தேவன் உங்களை பின்னாக கடைசியானவர்களாக தள்ளுவார் என்றால் స్థానమునకు త్రోసివేసినట్లయితే ప్రభు మిమ్మలను అధికంగా ప్రేమించున్నాడని చెప్పి అర్థము. I will give you now the Bible verse. இதற்குரியதான வேத வசனத்தை இப்பொழுது நான் உங்களுக்கு தருகிறேன். దీనికి సంబంధించినటువంటి వాక్యాధారం ఇచ్చుచున్నాను. Genesis 33 verse 2. ஆதியாகமம் 33ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனம். ఆదికాండం 33వ అధ్యాయం 2వ వాక్యం. 1 and 2. முதல் 2 வசனங்கள். మొదటి 2 వాక్యములు. யாக்கோபு தன் கண்களை ஏறெடுத்து, இதோ ஏசாவும் அவனோடே கூட 400 மனிதரும் வருகிறதை கண்டு பிள்ளைகளை லேயாளிடத்திலும் ராகேலிடத்திலும் 2 பணிவிடைக்காரிகளிடத்திலும் வெவ்வேறாக பிரித்து வைத்து பணிவிடைக்காரிகளையும் அவர்கள் பிள்ளைகளையும் முதலிலும், லேயாளையும் அவள் பிள்ளைகளையும் இடையிலும், ராகேலையும் யோசேப்பையும் கடையிலும் நிறுத்தி. And Jacob lifted up his eyes and looked, and behold, Esau came, and with him 400 men, and he divided the children unto Leah and unto Rachel and unto the 2 handmaids, and he put the handmaids and their children foremost, and Leah and her children after, and Rachel and Joseph hindermost. Now you know the context. Esau was coming to meet Jacob. இந்த இடத்தில் நடக்கிறதான சம்பவத்தை குறித்து நீங்கள் அறிவீர்கள். ஏசா இப்பொழுது யாக்கோபை சந்திக்கும்படியாக புறப்பட்டு வருகிறான். ఇక్కడ జరిగినటువంటి సంభవం మీరు ఎరిగి ఉందరు. ఇప్పుడు ఏసావు యాకోబుని ఎదుర్కొని నిమిత్తమే వచ్చుచున్నాడు. Many years ago, Esau told, I am going to kill Jacob. அநேக வருடங்களுக்கு முன்பாக ஏசா, நான் யாக்கோபை கொல்ல போகிறேன் என்று சொல்லி இருந்தார். అనేక సంవత్సరం ముందుగా ఏసావు, నేను యాకోబును చంపుదునని చెప్పెను. So, being frightened, Jacob ran away to Padan Aram. ஆகவே மிகவும் பயந்தவனாய் யாக்கோபு பதான் அராமுக்கு ஓடிவிட்டான். కావున యాకోబు చాలా భయపడినటువంటి వాడై పద్దన్న రామునకు అతడు పారిపోయినాడు. Now after many years, Jacob coming back home. இப்பொழுது அநேக வருடங்கள் கழிந்த பின்பு யாக்கோபு மறுபடியுமாக தன்னுடைய வீட்டிற்கு திரும்பி வருகிறான். అనేక సంవత్సరం అయిన పిమ్మట ఇప్పుడు యాకోబు మరలా తనకి ఇంటికి తిరిగి వచ్చున్నాడు. Knowing this, Esau is coming with 400 people.
இதை to அறிந்தவன் meet Jacob. இதை அறிந்தவனாக ஏசா யாக்கோபை சந்திக்கும்படியாக 400 மனுஷரோடும் கூட புறப்பட்டு வருகிறான். ఇది ఎరిగినటువంటి వాడే ఇప్పుడు ఏసావు యాకోబుని ఎదుర్కో నిమిత్తము 400 మనుషులతో కూడా బయలుదేరి వచ్చుచున్నాడు. Earlier he told, I am going to kill Jacob. Now he is coming with 400 people. இதற்கு முன்பாக அவன் சொல்லியிருந்தான், நான் யாக்கோபை கொன்று போட போகிறேன் என்று. இப்பொழுது 400 மனுஷரோடு கூட அவன் வருகிறான். ముందుగా ఏసావు నేను యాకోబును చంపేదనని చెప్పి ఉన్నాడు. ఇప్పుడైతే ఏసావు 400 మందితో యాకోబుని ఎదుర్కొంటకు వచ్చున్నాడు. Quite naturally Jacob was frightened. யாக்கோபு பயப்படுவது இயல்புதான். యాకోబు ఇలాగన భయపడట సహజమేను. Now in the verse, what did we read? ஆனால் வசனத்தில் நாம் என்ன வாசித்தோம்? ఆయనను ఇక్కడ మన వాక్యం అందు ఏం చదువుచున్నాము? When Esau was coming with 100 people, first in his crowd family, he first put forward his handmaids and their children first. Right in the forefront. தன்னை சந்திக்கும்படியாக ஏசா 400 மனுஷரோடு கூட வருவதை அவன் கேள்விப்பட்டு தனக்கு உண்டாயிருந்த இவ்வளவு பெரிய குடும்பத்திலிருந்து பணிவிடைக்காரிகளையும் அவர்களுடைய பிள்ளைகளையும் அவன் முதலாவதாக நிறுத்தினான். ఈలాగున ఏసావు ఎదుర్కొని వచ్చినప్పుడు యాకోబు మొట్టమొదటిగా తన యొక్క దాసీలను వారి యొక్క పిల్లలను ముందుగా పంపించున్నాడు. And behind them Leah and children. அவர்களுக்கு பின்னாக லேயாளையும் அவள் பிள்ளைகளையும் அவன் நிறுத்தினான். వారికి వెనుక లేయాను అతని యొక్క పిల్లలను నిలిపెను. And last of all Rachel and Joseph. எல்லாருக்கும் கடைசியாக தான் ராகேலையும் யோசேப்பையும் அவன் நிறுத்தினான். అందరికంటే కూడా వెనుక రాహేలును యోసేపును నిలవబెట్టి ఉన్నాడు. Tell me why Jacob kept Rachel and Jacob in the last, in the hindermost place? Why? ஏன் யாக்கோபு ராகேலையும் யோசேப்பையும் மிகவும் கடைசியானவர்களாக நிறுத்தி வைத்தான் என்பதற்கு காரணம் கூறுங்கள். ఎందుకొరకు ఇక్కడ యాకోబు రాహేలును యోసేపును చివరిగా నిలవబెట్టి ఉన్నాడని చెప్పుటకు కారణం ఏమని చెప్పి తెలియజేయుడి. Do you think the handmaidens and the church children were put in the forefront because he loved them most, and Rachel and Joseph were kept right in the back, hindermost, because he hated them most? யாக்கோபு பணிவிடைக்காரிகளையும் அவர்களுடைய பிள்ளைகளையும் அதிகமாக நேசித்ததினால் அவர்களை முன்னாக நிறுத்தினான் என்றும், ராகேலையும் யோசேப்பையும் அவன் நேசிக்காததினால் அவர்களை பின்னாக நிறுத்தினான் என்றும் நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா? దాసీలను అతని యొక్క పిల్లలను ఇక్కడ యాకోబు అధికంగా ప్రేమించడాన్ని బట్టి ముందుగా నిలవబెట్టి ఉన్నాడనియు, రాహేలును యోసేపును ఇక్కడ యాకోబు ద్వేషించడాన్ని బట్టి వెనుక నిలవబెట్టి ఉన్నాడని చెప్పి మీరు అనుకుంటున్నారా? It is understandable. If Esau comes with the 400 people, if they are fighting, killing the first handmaidens and children, then Rachel and Joseph can be saved, they can run away. ஏசா 400 மனுஷரோடும் கூட வரும்போது ஒருவேளை அவர்களுக்கிடையே ஏதாவது யுத்தம் நடக்கும் என்றால், மனுஷர்களை அவர்கள் கொல்லுவார்கள் என்றால், முதலாவதாக பணிவிடைக்காரிகளையும் அவர்களுடைய பிள்ளைகளையும் தான் அவர்கள் கொன்று போடுவார்கள். அதற்குள்ளாக யாக்கோபும் ராகேலும் யோசேப்புமாக தப்பித்துக் கொள்ளலாம் என்று அவன் நினைத்தான். కావున ఏసావు 400 మనుషులతో కూడా బయలుదేరి వచ్చినప్పుడు వారి మధ్యలో ఏదైనా ఒక యుద్ధం జరిగినట్లయితే దాసీలను అతని యొక్క పిల్లలే మొట్టమొదటిగా చంపబడుదురు. దీని లోపుగా వారు రాహేలు, యోసేపు, యాకోబు వీరందరూ కూడా తప్పించుకొని వచ్చునని చెప్పి అనుకొని చేసి ఉన్నాడు. So beloved ones, very often when God is keeping us in the last and the least place, in the hindermost place, we should know that is the safest place for us. ஆகையால் அருமையானவர்களே, தேவன் நம்மை மிகவும் கடைசியான இடத்தில், எல்லாரை பார்க்கிலும் மிகவும் பின்னாக தள்ளி நம்மை கடைசியான இடத்தில் வைப்பார் என்றால் நாம் பத்திரமாக பாதுகாக்கப்படக்கூடிய இடம் அதுவேதான் என்று நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். కావున ప్రియులారా, ప్రభు మనను కూడా కడపటి స్థానమందు అందరికి కూడా చిట్టు చివరి స్థానమందు ఉంచి ఉన్నాడని చెప్పినట్లయితే మనం భద్రముగాను కాపాడబడిన నిమిత్తము అది సంరక్షణమైనటువంటి స్థలమై ఉన్నది. So the people, those who are in the forefront, are more exposed to the attack of the enemy than the ones those who are in the hindermost. ஆகையால் பின்னாக இருக்கிறதான ஜனங்களை பார்க்கிலும் முன்னணியில் நிற்கிற ஜனங்கள் தான் எதிரியின் தாக்குதலினால் அதிகமாக பாதிக்கப்படுகிறவர்களாய் இருப்பார்கள். వెనుకున్నటువంటి జనుల కంటే కూడా ముందున్నటువంటి జనులే శత్రువు యొక్క దెబ్బలకు అధికంగా వారు గురి అవుదురు. That is why I told you, if God is pushing you back to the last place, rejoice.
God loves you most, and that is the safest place for you. ஆகையால் தான் கர்த்தர் உங்களை மிகவும் கடைசியான இடத்திற்கு பின்னாக உங்களை தள்ளுவார் என்றால் நீங்கள் சந்தோஷப்பட்டு களி கூற வேண்டும். ஏனென்றால் அதுதான் உங்களுக்கு பத்திரமான இடம். தேவன் உங்களை அதிகமாய் நேசிக்கிறார் என்பது அர்த்தம் என்று நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். కావున ప్రభు మిమ్మల్ని చాలా వెనుకకు చిట్ట చివరి స్థానమునకు త్రోసివేసి ఉన్నాడని చెప్పినట్లయితే అధికంగా మీరు సంతోషించి ఆనందించుడి. ఎందుకనగా ప్రభు మిమ్మల్ని అధికంగా ప్రేమించున్నాడు. God resisted the proud, but giveth grace to the humble. தேவன் பெருமையுள்ளவர்களுக்கு எதிர்த்து நிற்கிறார், தாழ்மையுள்ளவர்களுக்கு கிருபை அளிக்கிறார். దేవుడు అహంకారాన్ని ఎదిరించున్నాడు, తగ్గింపు గల వారికి ఆయన కృప అనుగ్రహించున్నాడు. Beloved ones, I am repeatedly mentioning about humility, because if we humble ourselves, we can be safe, we can remain to the end in the ministry, and our end will become much glorious than the beginning. அருமையானவர்களே, நான் மறுபடியுமாக தாழ்மை குறித்து உங்களுக்கு அதிகமாக சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறேன். காரணம் என்னவென்றால், நாம் தாழ்மையாக இருப்போம் என்றால் நாம் பத்திரமாக பாதுகாக்கப்படுவோம். கடைசி பரியந்தம் இந்த ஊழியத்தில் நாம் நிலைத்திருப்போம். நம்முடைய முடிவு நம்முடைய ஆரம்பத்தை பார்க்கிலும் மிகவும் மகிமையுள்ளதாக மாறும். ప్రియులారా, యొక్క తగ్గింపును గూర్చి నేను తిరిగి మీతో నేను చెప్పుచున్నాను. తగ్గింపు గలవారమే మనం ఉండినప్పుడు మనం అంతం వరకు కూడా మనం కాపాడబడదుము. మనకు ముగింపు మహిమగా ఉండును. మన ఆరంభం కంటేను మనకు అంతమే చాలా శ్రేష్టమైనదిగా ఉండును. Before honor is humility before honor, and before destruction, pride before destruction. மேன்மைக்கு முன்னானது தாழ்மை, அழிவுக்கு முன்னானது அகந்தை. ఘనతకు ముందుగా వినయముండును, గర్వమునకు తర్వాత నాశనం సంభవించును. Never desire to become a great person. ஒரு பெரிய ஆளாக மாற வேண்டும் என்ற ஆசையே உங்களுக்கு இருக்க வேண்டாம். గొప్ప వ్యక్తిగా మారవాలని చెప్పినటువంటి ఆశ మీకు ఉండకూడదు. I don't know whether you heard the story of the frog and the elephant. தவளையும் யானையும் பற்றியதான கதையை நீங்கள் கேட்டிருப்பீர்களோ என்பது எனக்கு தெரியாது. కప్ప ఏనుగును గురించినటువంటి కథ మీరు విని ఉన్నారో లేదో నాకు తెలియదు. The mother frog always told the baby frog in that lake, we are the greatest people in the world. அந்த ஏரியில் அந்த தாய் தவளை தன்னுடைய குட்டியை பார்த்து, நாம் தான் இந்த உலகத்திலே மிக பெரியவர்கள் என்று எப்போதுமே சொல்லும். ఆ యొక్క కొలంలో ఉండినప్పుడు ఆ యొక్క తల్లి కప్ప తన యొక్క పిల్ల కప్పతో మనమే ఈ లోకంలో పెద్దవారమై ఉన్నాము, గొప్పవారమని చెప్పును. The little frog believed it. அந்த குட்டி தவளையும் அதை நம்பினது. చిన్న కప్ప దాన్ని నమ్మెను. One day when this little frog came out of the pond or the lake, it had a shock. ஒரு நாள் இந்த சிறிய தவளை அந்த குளத்திலிருந்து வெளியே வந்தபோது அது மிகவும் அதிர்ச்சியற்றது. ఒక దినమున ఇక చిన్న కప్ప కొలంలో నుండి బయటకు వచ్చినప్పుడు చాలా అదిరిపడెను. It saw an elephant walking that way. அந்த வழியாக ஒரு யானை நடந்து வருவதை இந்த தவளை கண்டது. ఆ యొక్క త్రోవలో ఒక ఏనుగు వెళ్ళుట ఇక కప్ప చూచెను. The little frog got really frightened. அந்த சிறிய தவளை மிகவும் பயந்து போனது. చిన్న కప్పకు చాలా భయం కలిగెను. And went to the mother frog and told, I saw something much bigger than ourselves, much bigger than ourselves. அது தன்னுடைய தாயினிடத்தில் போய், நம்மை பார்க்கிறோம் எத்தனையோ மடங்கு பெரியதாக இருக்கிற ஒன்றை பார்த்தேன் என்று சொன்னது. అది తల్లి కప్ప యొద్దకు వెళ్లి, మనకంటే కూడా ఎన్నో రెట్లు చాలా పెద్దదిగా ఉన్నటువంటి ఒక రూపం నేను చూచి ఉన్నానని చెప్పెను. And the mother frog told, no, cannot be bigger than me. அப்பொழுது அந்த தாய் தவளை, இல்லை என்னை பார்க்கிலும் பெரியதாக ஒன்றுமே இருக்க முடியாது என்று கூறியது. అప్పుడు ఆ యొక్క తల్లి కప్ప, లేదు, నాకంటే కూడా ఏది కూడా పెద్దదిగా ఉండదని చెప్పెను. No mummy, your stomach so small, that stomach of that beast is something so big. அப்பொழுது அந்த குட்டி அந்த தாயை பார்த்து, இல்லை அம்மா, உங்களுடைய வயிறு இவ்வளவு சிறியதா இருக்கிறது, நான் பார்த்ததான் அந்த மிருகத்தின் வயிறு எவ்வளவு பெரியதா இருக்கிறது என்று கூறியது. అప్పుడు ఇక కప్ప, లేదు అమ్మా, నీకు కడుపు చాలా చిన్నగా ఉన్నది, నేను చూచినటువంటి యొక్క రూపం యొక్క కడుపు చాలా పెద్దదిగా ఉన్నదని చెప్పాను. Then the mother frog enlarged its stomach and showed, was it bigger than this? அப்பொழுது அந்த தாய் தவளை தன்னுடைய வயிறை பெரியதாக காட்டி, அந்த மிருகத்தின் வயிறு இதை பார்க்கிலுமா பெரியதாக இருந்தது என்று கேட்டது. అప్పుడు తెల్ల కప్ప తన యొక్క కడుపును పెద్దదిగా చేసుకుని, దీనికంటే నా యొక్క రూపం యొక్క కడుపు పెద్దదిగా ఉన్నదని చెప్పి అడిగిను. Yes, much larger than this. ஆமாம், இதை பார்க்கிலும் எவ்வளவோ பெரியதா இருந்தது. అవును, దీనికంటే చాలా రెట్లు పెద్దదిగా ఉన్నది. Then the mother frog enlarged little more with all this, all its efforts, and enlarged it. So was it bigger than this? அப்பொழுது அந்த தாய் தவளை இன்னும் தன்னுடைய எல்லா அதிகமாக பிரயாசப்பட்டு
தன்னுடைய வயிறை இன்னும் சற்று பெரியதாக்கி கொண்டு அதை அந்த குட்டியின் இடத்தில் காண்பித்து இதை பார்க்கிலும் பெரியதா இருந்ததா என்று கேட்டது. అప్పుడు తల్లి కప్ప ఇంకను కూడా చాలా ప్రయాసపడి తన కడుపును చాలా పెద్దదిగా చేసుకుని దీనికంటే నా యొక్క రూపం యొక్క కడుపు పెద్దదిగా ఉన్నదని చెప్పి అడిగింది. Yes, much bigger than this. ஆம், இதை பார்க்கிலும் இன்னும் எவ்வளவோ பெரியதா అవును, இருந்தது. దీనికంటే కూడా చాలా పెద్దదిగా ఉన్నది. Finally, the mother frog, with all its strength, enlarged that stomach. Guess what happened? It got burst. கடைசியாக இந்த தாய் தவளை தன்னுடைய எல்லா பிரயாசத்தையும் சேர்த்து அது தன்னுடைய வயிறை அதிகமாக பெரியதாக பிரயாசப்பட்டது. கடைசியில் நடந்தது என்ன என்பது உங்களுக்கு தெரியும். வயிறு வெடித்து செத்து போனது. తర్వాత ఇక తల్లి కప్ప చాలా ప్రయాసపడి తన కడుపును అధికంగా చాలా పెద్దదిగా చేయవాలని చెప్పి చూచెను. చివరిగా ఏమి జరిగినదో మీకే తెలియను. అది పొట్ట పగిలి చనిపోయిను. Although it's only a simple story, learn the lesson. It's good to be little. அது ஒரு சாதாரண கதை என்றாலும் கூட நாம் அந்த பாடத்தை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். நாம் எப்பொழுதும் சிறியவர்களாகவே இருக்க கற்றுக்கொள்ள ఇది வேண்டும். ఒక సాధారణమైన కథ ఉండవచ్చును అనను దీనిలో ఉన్న పాఠం మనం నేర్చుకొనవలెను. ఎల్లప్పుడు కూడా మనము చిన్నవారముగా అల్పులముగానే ఉండుటకు మనం ప్రయాసపడవలెను. In Proverbs, what we read, நீதிமொழிகளில் நாம் என்ன வாசிக்கிறோம்? సామెతల్లో మనం ఏం చదువుచున్నాము? if we have to be wise, we have to be little. Where do we read that? நாம் ஞானவான்களா இருக்க வேண்டும் என்றால் நாம் சிறியவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று வாசிக்கிறோம். జ్ఞానవంతులముగా మనం ఉండవాలంటే మనం అల్పులముగా ఉండవలెను. Read 20 Proverbs. 4 things are chapter 30 verse 24. Chapter 30 verse 24. நீதிமொழிகள் 30ஆம் அதிகாரம் 24ஆம் வசனம். సామెతలు 30వ అధ్యాయం 24వ వాక్యము. பூமியில் சிறியவைகளாயிருந்தும் மகா ஞானமுள்ளவைகள் 4 உண்டு. There be 4 things which are little upon the earth, but they are exceeding wise. So there be 4 things which are little upon the earth. So if we are little, we can be exceeding wise. பூமியிலே சிறியவைகளா இருக்கிற 4 உண்டு. ஆகவே நாம் சிறியவர்களா இருப்போம் என்றால் மகா ஞானவான்களா இருப்போம். భూమి మీద చిన్నవి 4 కలవు. కావున మనం కూడా చిన్నవారంగాను లేక అల్పులంగా ఉండినట్లయితే మనకు మిక్కిలి జ్ఞానం కలుగును. If we try to be big, we will be exceeding foolish. நாம் மிக பெரியவர்களா இருக்க வேண்டும் என்று நாம் விரும்புவோம் என்றால் நாம் மகா மதியினராய் முட்டாள்களாய் காணப்படுவோம். మనము అధికంగా పెద్దవారంగాను గొప్పవారంగాను ఉండవాలని మనం కోరినట్లయితే మనం అధికంగా బుద్ధిహీనులమైపోదుము. God resisted the proud and giveth grace to the humble. தேவன் பெருமையுள்ளவர்களுக்கு எதிர்த்து நிற்கிறார், தாழ்மையுள்ளவர்களுக்கோ அவர் கிருபை அளிக்கிறார். అహంకారులను ప్రభు ఎదిరించున్నాడు, దీనులకైతే ఆయన కృప అనుగ్రహించుచున్నాడు. Giveth grace. That means it is a continuous process. It is in present continuous tense. அவர் கிருபை அளிக்கிறார் என்றார், அவர் இன்னும் அளித்து கொண்டே இருக்கிறார், தொடர்ந்து அந்த வேலை நடைபெறுகிறது என்பது அர்த்தமாகிறது. ఆయన కృపను అనుగ్రహించున్నాడని చెప్పినప్పుడు కొనసాగించి మానక కృప మన జీవితంలో వచ్చుచునే ఉన్నది. In other words, if we have a humble spirit, always He will be pouring continuously the grace of God. இன்னொரு வார்த்தையில் நாம் சொல்வோம் என்றால், நமக்கு ஒரு தாழ்மையுள்ள பணிந்த ஆவி இருக்கும் என்றால் தேவன் தொடர்ந்து தம்முடைய கிருபையை நமக்குள்ளே ஊற்றிக்கொண்டே இருப்பார். లేక మనలో తగ్గింపు గల దీనమైన ఆత్మ ఉండినప్పుడు కొనసాగించి ప్రభు తన కృపను మనలో కుమ్మరించునే ఉండును. Now again let us come back to Exodus chapter 25 verse 20. Read again. மறுபடியுமாக யாத்ராகமம் 25ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். నిర్గమకాండం 25వ అధ్యాయం 20వ వాక్యం మనం చదివేదము. அந்த கேருபீன்கள் தங்கள் செட்டைகளை உயர விரித்து தங்கள் செட்டைகளால் கிருபாசனத்தை மூடுகிறவைகளும் ஒன்றுக்கொன்று எதிர்முகமுள்ளவைகளுமாய் இருக்க கடவுது. கேருபீன்களின் முகங்கள் கிருபாசனத்தை நோக்குகிறவைகளாயிருப்பதாக. And the cherubim shall stretch forth their wings on high, covering the mercy seat with their wings, and their faces shall look one to another. Toward the mercy seat shall the faces of the cherubims be. So the wings, cherubim shall stretch forth their wings on high. Look at those wings are raised up high. கேருபீன்கள் தங்கள் செட்டைகளை உயர விரித்திருக்கும் என்று பார்க்கிறோம். இந்த படத்திலும் கூட அந்த செட்டைகள் உயர விரிந்திருப்பதாக நாம் காண்கிறோம். ఇక్కడ కెరూబులు పైకి విప్పినటువంటి రెక్కలు గలవైనవి పటంలో కూడా చూచినప్పుడు వాటి రెక్కలు పైకి ఉన్నట్లుగానే చూచున్నాము. When a bird
is raised up when a bird is standing with the raised up wings on high, that shows that bird is ready to fly now. ஒரு பறவை தன்னுடைய செட்டைகளை உயர விரித்து நிற்கும்போது அது இப்பொழுதே பறந்து செல்வதற்கு ఆయத்தமா இருக்கிறது என்பதை కాண்பிக்கிறது. ఒక పక్షి తన రెక్కలు పైకి విప్పి ఉన్నట్లయితే ఇప్పుడు వెంటనే అది తక్షణమే ఎగురుటకు సిద్ధంగా ఉన్నదని చెప్పి మనకు అర్థమవుతున్నది. If the bird is to fly after 1 minute, it doesn't need to keep the wings raised and stand up. இன்னும் ஒரு நிமிஷம் கழிந்துதான் அந்த பறவை பறக்கும் என்றால் அதற்கு முன்பாக இவ்விதமாக தன்னுடைய செட்டைகளை உயர விரித்து அது நிற்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ఒక నిమిషం తర్వాత ఇక పక్షి ఎగురునని మనం చెప్పినట్లయితే దాని యొక్క రెక్కలు అది ఇప్పుడే పైకి విప్పి ఉంచుట అవసరం లేదు. So what lesson we learn? We stand on the mercy of God, we can always be ready to fly. ஆகையால் நாம் கற்றுக்கொள்கிற பாடம் என்னவென்றால் நாம் எப்பொழுதும் தேவனுடைய இரக்கத்திலே கிருபையிலே நிலை நிற்போம் என்றால் நாம் எப்பொழுதும் పరందు సెల్వదற்கு ఆయతమాగవే இருக்கலாம். కావున మనం నేర్చుకున్నటువంటి పాఠం ఏదనగా ఎల్లప్పుడూ కూడా మనం పైకి విప్పినటువంటి రెక్కలు గలవారమే ఉన్నామని చెప్పినప్పుడు ఎల్లప్పుడూ ఎగిరిపోవటకు మనం సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పి అర్థము. Beloved servants of God, never doubt. By the grace of God, always we can be ready to fly. அருமையான கர்த்தருடைய ஊழியக்காரரே, நீங்கள் ஒன்றும் சந்தேகப்பட வேண்டாம். தேவனுடைய கிருபையினால் நாம் பறந்து செல்வதற்கு எப்பொழுதுமே ஆயத்தமா இருக்கலாம். ప్రియ దైవ సేవకులారా, మీరు సందేహింపకుడి. దేవుని యొక్క కృప చేత మనం ఎల్లప్పుడూ ఎగిరిపోవటకు సిద్ధంగానే ఉందుము. Never doubt, Lord, how can I always be ready for the rapture? ஒருபோதும் கர்த்தாவே, நான் எப்படி உம்முடைய வருகைக்கென்று எப்பொழுதுமே ஆயத்தமா இருக்க முடியும் என்று நீங்கள் சந்தேகிக்க கூடாது. ప్రభా, ఎల్లప్పుడూ ఎలాగున నీకు రాకడకు నేను సిద్ధంగా ఉండవాలని చెప్పి ఆ కార్యం గురించి సందేహింపవద్దు. If you are standing on the mercy of God, looking to Jesus Christ, then your wings are raised up. நீங்கள் தேவனுடைய கிருபை அவருடைய இரக்கத்தில் நிலை நின்று கர்த்தராகிய இயேசுவை நோக்கி பார்க்கிறவர்களாய் இருப்பீர்கள் என்றால் உங்களுடைய செட்டைகள் எப்பொழுதும் உயர విరిందిరుக்கும். దేవుని యొక్క కృపయందును ఆయన కనికరమందు మీ నిలిచిన వారై ఉండి ఎల్లప్పుడూ కూడా పైకి విప్పినటువంటి రెక్కలు గలవారై ఉండినప్పుడు మీరు ఎగిరిపోవటకు సర్వదా సిద్ధంగా ఉన్నారని చెప్పి అర్థము. Always we can be ready. நாம் எப்போதுமே ஆயத்தமா இருக்கலாம். ఎల్లప్పుడూ కూడా మనం సిద్ధపాటుతోనే ఉండగలము. The most encouraging verse for me in the Bible is Jude 24. என்னை வேதாகமத்தில் மிகவும் தைரியப்படுத்தி உற்சாகமூட்டுகிற ஒரு வசனம் யூதா 24ஆம் வசனம் ஆகும். నాకు చాలా ధైర్యం కలిగించి ప్రోత్సాహపరిచినటువంటి వాక్యమే యూదా వ్రాసిన పత్రిక 24వ వాక్యము. வழுவாதபடி உங்களை காக்கவும் தமது மகிமையுள்ள சன்னிதானத்திலே மிகுந்த மகிழ்ச்சியோட உங்களை மாசற்றவர்களாய் நிறுத்தவும் வல்லமை உள்ளவரும். Now unto him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy. Tamil, the most important word is missing. தமிழ் மொழிபெயர்ப்பிலே மிகவும் முக்கியமான வார்த்தை இல்லாமல் காணப்படுகிறது. తమిళ తర్జుమాలో ముఖ్యమైన మాట లేకున్నది. The most important word in this verse 24 is now. இந்த 24ஆம் வசனத்தில் மிகவும் முக்கியமாக இருக்கிறதான வார்த்தை இப்பொழுது என்பதாகும். 24వ వాక్యమందు ముఖ్యమైనటువంటి మాట ఇప్పుడు. Do you have that in Telugu? Telugu irikada? See that now he is able to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy. Now. இப்பொழுதுதானே தமது மகிமையுள்ள சன்னிதானத்திலே மிகுந்த மகிழ்ச்சியோടെ உங்களை மாசற்றவர்களாய் நிறுத்த அவர் வல்லமையுள்ளவராய் இருக்கிறார். ఇప్పుడు తొట్టిల్లకుండా మిమ్మును కాపాడుటకును తన మహిమ ఎదుట ఆనందంతో నిర్దోషులుగా నిలవబెట్టుటకును శక్తిమంతుడు. Not after 2 minutes. 2 నిమిషங்கள் కழிந்து அல்ல, 2 నిమిషముల తర్వాత కాదు. Now unto him that is able to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy. இப்பொழுதே தமது மகிமையுள்ள சன்னிதானத்திலே மிகுந்த மகிழ்ச்சியோட உங்களை மாசற்றவர்களாய் நிறுத்த வல்லமை உள்ளவர். ఇప్పుడు తొట్టిల్లకుండా మిమ్మలను కాపాడుటకును తన మహిమ గల సన్నిధానం ఎదుట ఆనందంతో నిర్దోషులుగా నిలవబెట్టుటకును. Beloved ones, we must believe the grace of God is so abundant. Now, if Jesus comes,
is able to present us faultless. அருமையானவர்களே, நாம் இவ்விதமாகத்தான் விசுவாசிக்க வேண்டும். தேவனுடைய கிருபை மிகவும் அதிகமாய் மிகுந்த கிருபை நமக்கு அளிக்கப்படுகிறபடியினால் இப்பொழுது இயேசு வெளிப்படுவார் என்றால் நம்மை அவருடைய సన్నిధానத்திலே మాసిற்றவர்களாய் నిறுத்த అది వల్లమైయుள்ளదా இருக்கிறது. దేవుని యొక్క అపరిమితమైనటువంటి కృప మనకు ప్రత్యక్షమైనట్లయితే ఇప్పుడు ఆయన రాకడ వచ్చినప్పుడు మనము ఆయన ఎదుట తొట్టిల్లకుండా మనం నిలవబెట్టుటకు ఆయన శక్తిమంతుడు. How many of you believe this verse? இந்த வசனத்தை உங்களில் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள்? ఎంతమంది ఈ వాక్యమును విశ్వసించున్నారు? Now he is able to present you faultless before the throne of glory, presence of his glory with exceeding joy. இப்பொழுதே அவர் உங்களை தமது மகிமையுள்ள சன்னிதானத்திலே மிகுந்த மகிழ்ச்சியோட మాసిற்றவர்களாய் நிறுத்த వల్లమైயுள்ளவராய் இருக்கிறார். ఇప్పుడు ఆయన తన యొక్క మహిమగల సన్నిధానం ఎదుట ఆనందంతో నిర్దోషులుగా నిలవబెట్టుటకు ఆయన శక్తిమంతుడై ఉన్నాడు. His grace is able to do that work. அவருடைய கிருபை அந்த வேலையை செய்ய வல்லமையுள்ளதாய் இருக்கிறது. ఆయన యొక్క కృప యొక్క పని చేయుటకు శక్తివంతమైనదై ఉన్నది. Let us be like these cherubims. இந்த கேருபீன்களை போல் நாம் இருப்போமாக. ఈ యొక్క కెరూబుల వలె మనం ఉండెదము. Let us raise up our wings on high. நாம் எப்பொழுதும் நம்முடைய செட்டைகளை உயர விரித்து இருப்போம். ఎల్లప్పుడు కూడా మన యొక్క రెక్కలు మనం పైకి విప్పి ఉండెదము. In our spirits let there be a readiness, the Holy Spirit doing. நம்முடைய ஆவியிலே எப்பொழுதும் ஒரு ஆயத்தம் காணப்படட்டும், பரிசுத்த ஆவியின் வேலை நமக்குள்ளே காணப்படட்டும். ఎల్లప్పుడు కూడా మన యొక్క ఆత్మయందు పరిశుద్ధాత్మిక క్రియ ఆ యొక్క సిద్ధపాటు కనబడనిమ్ము. Think of that glorious moment. அந்த மகிமையுள்ளதான அந்த ஒரு நிமிஷத்தை நீங்கள் நினைத்து பாருங்க. ఆ మహిమగల క్షణమును మీరు ఆలోచించి చూడుడి. Suddenly Jesus will come. திடீரென்று இயேசு வெளிப்படுவார். హఠాత్తుగా యేసు ప్రత్యక్షమవును. And our wild body will be changed. நம்முடைய அற்பமான இந்த சரீரம் மறுரூபமாக்கப்படும். మన యొక్క దీనమైన యొక్క శరీరం రూపాంతరపడును. We will not need any more these clothes. நமக்கு இனிமேல் ஒருபோதும் இந்த வஸ்திரங்களுக்கு ஒரு அவசியமும் இருக்காது. ఇక మనకి ఇక వస్త్రముల గురించి మనకు పనే లేదు. Glorious covering will cover us. நம்மை ஒரு மகிமையான ஒரு மகிமை நம்மை மூடிக்கொள்ளும். గొప్ప మహిమ మనల్ని కప్పును. And in a split second we will fly away to the mid sky. ஒரு வினாடியில் தானே நாம் அந்த மத்திய ஆகாயத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவோம், அந்த இடத்திற்கு பறந்து செல்வோம். ఒక క్షణములోనే మనము మధ్యాకాశంలోనికి మనము ఎగిరిపోయేదము. Like these cherubims, let us look to the mercy seat, mercy of God. இந்த கேருபீன்களை போல எப்போதும் நாம் கிருபாசனத்தை நோக்கி இருப்போம், தேவனுடைய கிருபையே நோக்கி இருப்போம். ఈ యొక్క కెరూబుల వలె మనం కరుణాపీఠం తట్టే చూచెదము, ఎల్లప్పుడూ దేవుని యొక్క కరుణనే మనం చూచెదము. Let us take the last and the least place. We need any honor and glory of this world. நாம் கடைசியான மிகவும் சிறியதான இடத்தை எப்போதும் எடுத்துக்கொள்வோம். இந்த உலகத்தின் எந்த கனமும் மகிமையும் நமக்கு அவசியமே இல்லை. మనము అందరికంటే కూడా చిట్ట చివరి స్థానమును చిన్నవారుగాను అల్పులముగాను ఉందుమో. లోక ప్రకారమైన ఏ ఘనతయు మర్యాదయు మనకు అక్కరలేదు. By the grace of God we will go when Jesus comes. தேவனுடைய கிருபையினால் இயேசு வரும்போது நாமும் அவரோடு கூட பறந்து செல்வோம். దేవుని యొక్క కృప చేత యేసు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మనం ఎగిరిపోయేదము. Shall we close our eyes? நாம் நம்முடைய కண்களை మన மூடுவோம். కన్నులను మనం మూసేదము. Will you believe today that word? Now he is able to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy. இப்பொழுதுதானே அவர் தமது மகிமையுள்ள சன்னிதானத்திலே மிகுந்த மகிழ்ச்சியோட நம்மை மாசற்றவர்களாய் நிறுத்த வல்லவராய் இருக்கிறார் என்பதை நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீர்களா? ఇప్పుడే తన యొక్క మహిమగల సన్నిధానం ఎదుట ఆనందంతో మిమ్మల్ని నిర్దోషులంగా నిలుపెట్టకు ప్రభు శక్తిమంతుడైన చెప్పి విశ్వసించున్నారా? If you look at yourself, you will never go. ஆனா உண்மையை சொல்ல போனால் நீங்கள் உங்களையே பார்ப்பீர்கள் என்றால் உங்களால் ஒருபோதும் போக முடியாது. మిమ్మల్ని మీరే చూచుకొని ఉన్నట్లయితే ఎన్నడూ కూడా మీరు ఎగిరిపోలేరు. Even today's fault, when you think about it, you cannot go. இன்று செய்ததான தவறையும் கூட நீங்கள் யோசித்து பார்ப்பீர்கள் என்றால் உங்களால் வருகையில் போக முடியாது. ఈ దినమున మీరు చేసినటువంటి తప్పిదమును గురించి ఆలోచించినట్లయితే మీరు రాకడలో వెళ్ళలేరు. But let us look at Jesus. ஆனால் நாம் இயேசுவை நோக்கி ఆయనను பார்ப்போம். మనం యేసు తట్టు మనం చూచిదము. Let us believe now he is able to present me with exceeding joy. இப்பொழுதுதானே அவர் என்னை மிகுந்த மகிழ்ச்சியோட மாசற்றவர்களாய் நிறுத்த வல்லவர் என்பதை நாம் விசுவாசிப்போம். ఇప్పుడే ప్రభు మనను మహానందంతో నిర్దోషులుగా నిలవబెట్టుటకు శక్తిమంతుడని చెప్పి విశ్వసించెదము. Let us believe and raise our spiritual wings and praise God, believing that when Jesus comes we will go.
இயேசு வரும்போது நாமும் அவருடைய வருகையில் அவரோடு கூட கொள்ளப்படுவோம் என்கிறதான அந்த நம்பிக்கையோட நம்முடைய செட்டைகளை நாம் உயர விரித்து కర్తரை நாம் స్తోత్రం பண்ணுவோம். కావున యేసు వచ్చినప్పుడు మనం అందరం కూడా ఎగిరిపోయి ఆయన ఎద్దకు చేరదమని చెప్పి మనం అందరం కూడా విశ్వసించి మన ఆత్మీయమైనటువంటి రెక్కలను మన పైకి విప్పిన వారమై మనం స్తోత్రించదము. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. దేవదూత